अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर फिजा अकबर खान। आज हम बात करेंगे ईद की। तो जब हम ईद की बात करते हैं नाजरीन, तो ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद होती है। कुर्बानी की ईद का मकसद क्या था, क्यों हम पे ये फर्ज की गई कुर्बानी, हम नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, हमें से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ईद उल अज़हा का मकसद क्या था, इसकी रूह क्या है। हम लोग क्या करते हैं जी, हम चांद रात पे जाते हैं क्योंकि हम मसरूफ लोग हैं, हमारी जिंदगी इतनी मसरूफ है कि हमारे पास सुन्नत पूरी करने के लिए टाइम चांद रात पे भी निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। हम चांद रात पे जाते हैं मवेशी मंडी में, पैसे जिनकी जेब में होते हैं, बस जी कितने का बकरा, कितने की गाय, पैसे पेमेंट की और लेकर आ गए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ईद कुर्बा पे तब तक आपको फायदा नहीं होता जब तक आप उस जानवर को, छोटा सा जानवर लेके पालें ना, अपने बच्चों की तरह। जब आप उसको पालेंगे, उसको खाना खिलाएंगे और जब आप उसको कुर्बान करेंगे तो लिटरली आपका दिल जितना दुखी होगा, आपकी आंसू जितने निकलेंगे, उसका मेरे ख्याल से, मेरे पास अल्फाज नहीं, अल्फाज के साथ उसका मुआवजा कर सकूं। इसके अलावा मैं साथ साथ ये कहना चाहूंगी कि आप जब भी जानवर के बारे में बात करते हैं, जानवर की कुर्बानी जब होती है तो पूरे घर का उस कुर्बानी को देखना बहुत जरूरी होता है। और देखने के बाद बहुत लोग कहते हैं जी हमारे अंदर हौसला नहीं है, तो यही तो चीज है कुर्बानी, कि आपके अंदर हौसला नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि किस तरह छुरी फेरी जा रही है उस जानवर की गर्दन पे, और आपको इसका बैकग्राउंड यकीनी तौर पे याद होगा। लेकिन अगेन आई वुड से, आप में से बहुत से लोग माइंड करेंगे, मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ, इस्लाह की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप से शुरू करते हैं। खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। मैं भी आपकी तरह करती हूँ कि चांद रात पे जानवर ले लिया, कोई अटैचमेंट नहीं, कुर्बानी का कोई एहसास नहीं, सिर्फ हमारे पैसे लगाए। अब आगे चलते हैं जी, उससे ज्यादा लम्हा फिक्रिया क्या होता है कि जब हम कुर्बानी करते हैं, गाय की कुर्बानी कर दी, हमने क्या किया जी, हमने अपने फ्रीजर भर लिए, जिसमें पूरा साल हम भूखे लोगों को गोश्त तो मिला ही नहीं। हम अमीर लोग हैं, मम्मी डैडी लोग हैं, अच्छी अच्छी सैलरीज लेते हैं, फिर भी हमने अपना फ्रीजर भरने को तरजीह दी। लेकिन ईद कुर्बा पे जो गोश्त होता है नाजरीन, आप उन लोगों को दें जिन्होंने सारा साल गोश्त नहीं खाया। वो बच्चे जो कि तरसते हैं एक एक बोटी को देख के, उन बच्चों के घरों में आप तकसीम करें। आपके घर पे कोई दस्तक देता है, डजंट मैटर कि आपके पास गोश्त कितना बच गया, आप हर सवाल पूछने वाले को जवाब दें, हर आने वाले को उसके दस्तक का जवाब दें। आप उसको जितना गोश्त है उसको तकसीम करें, क्योंकि कुर्बानी का मकसद होता है दूसरे का एहसास करना। बड़े प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पॉलिटिशियंस नहीं है। आज हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट के लोगों से, बहुत बड़े नाम माशाल्लाह, और मैं कहती हूँ ये लेजेंड्स हैं। अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है एक्टिंग में भी, ईंट उठाएं आपको एक्टर नजर आता है, आप दूसरी ईंट उठाएं आपको एक और एक्टर नजर आता है। और सबसे बुरी चीज जो मुझे नजर आती है कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम ही हैं बस। लेकिन जो माजी के लोग हैं जिन्होंने बाल सफेद किए, कुछ लोगों के बाल झड़ भी गए एक्टिंग करते करते, तो मैं कहती हूँ वो लोग हैं काबिले इज्जत जिन्होंने मेहनत की, जो तब आए जब एक मैरिड था। आपको याद होगा कि मोइन अख्तर एक ही था, दोबारा नहीं आया, चला गया, दोबारा नहीं आया। इसी तरह जो हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, ये अपनी अपनी पहचान खुद रखते हैं, इनका एक एक काम इनकी पहचान है। आज हम बात करेंगे कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इस टाइम पे कहाँ खड़ी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स कैसे हैं। ईद के बारे में बात करेंगे। एक खातून मौजूद हैं और रूल को फॉलो करेंगे जो यूनिवर्सल रूल है कि लेडीज फर्स्ट। अजरा आफ्ताब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मैम आने के लिए। साथ राशिद महमूद साहब मौजूद हैं, इनके साथ इफ्तिखार ईफी साहब मौजूद हैं। तो लेडीज फर्स्ट अगर आप दोनों माइंड ना करें तो लेडीज से शुरुआत करते हैं। अजरा आपा बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, वेरी ग्रेसफुल, बहुत स्टाइलिश, और ये पिंक कलर मेरा बड़ा फेवरेट कलर। आपको कैसे पता था पिंक मेरा फेवरेट है और आप मेरे प्रोग्राम में पिंक कलर पहन कर आ गए? ये स्पिरिचुअल दिल को दिल से राह होती है, तो देखिए कलर को भी कलर से राह होती है। तो मैम कैसी गुजरती है आपकी ईद? आप सबसे पहले बताएं कि ईद उल अज़हा का मकसद क्या था, क्या हम उस मकसद को महसूस करते हैं? इंप्लीमेंट करना तो बात की बात, महसूस जरूर करते हैं लेकिन अमल नहीं कर सकते। अमल नहीं कर सकते, अमल नहीं कर सकते क्योंकि हम वो छोटा सा जानवर लेके उसे पाल नहीं सकते। आजकल की जिंदगी में इतना बदलाव आ गया हुआ है, इतनी जल्दबाजी हो गई हुई है कि हम भी ईद से एक दिन पहले जानवर खरीद के लाते हैं और बेटा उसकी कुर्बानी करते हैं। 2 बकरे हम करते हैं और दोनों के दोनों बाखुदा एक पाव गोश्त घर में नहीं रखते, सारा मैं बांट देती हूँ। और इसके अलावा भी मेरी आदत है कि मैं कभी कभार सदके का निकालती हूँ गोश्त, वो सारा का सारा बकरा अपने सामने करवा के अपने मोहल्ले की मस्जिद में भिजवा देती हूँ। ये मेरी आदत है। तो मैं तो इसी तरह से ईद मनाती हूँ बेटा। मेरे घर में सिर्फ उतना सा गोश्त रखा जाता है जो उस दिन पक जाए। ठीक, आपकी तरफ आती हूँ राशिद साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? और ईद उल अज़हा की अगर हम बात करें तो ईद जो हमारी छोटी ईद होती है उससे जरा मुख्तलिफ होती है। ये इसके कॉन्सेप्ट को क्या हम लोग समझते हैं? पहले वाली जो छोटी ईद जिसे कहते हैं उसमें रमजान जो उसने मालिक ने बीइंग ए मुस्लिम हम पे जो ये सारे के सारे उसके करम में जो मुख्तलिफ शक्लों में हम पे इम्प्लीमेंट्स किए गए। रमजान के बाद जो रोजेदारों को एक
वो जो गिफ्ट देता है अल्लाह मियाँ, वो छोटी ईद जिसे हम कहते मीठी हैं, ईद, मीठी ईद, खुशियों वाली उसमें ये वाली ईद जो है, इसमें सबसे पहला तो हज का जो इवेंट है, बिल्कुल। उसके बाद अगला दिन जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक ट्रेनिंग सबक देने के लिए बताया गया है कि सब्र, इसार, कुर्बानी, इसका मतलब क्या है? बर्दाश्त, ये सारा कुछ, ये सारी की सारी एक प्रोसेस है जो रब ने इस रिलीजन में अपने सारे लोगों को दिया। और फिर मैं भूल जाऊंगा, तुमने शुरू में मेरे बालों की सफेदी का तस्कर तो मेरे ही किया था, तो मैं उसका भी तुम्हें जवाब दूंगा। सुन लो, मैं उनके बालों का, बगैर बालों का तो मेरे सामने, लेकिन मैं क्रेडिट देती हूँ मेहनत को, मेहनत करे तो बाल सफेद। सुन लो, मैं इसी का जवाब दे, इसका दोनों का इकट्ठा जवाब दे रहा हूँ। मेरे बाल झड़े नहीं, सफेदी जो है मैंने बालों पे नहीं, मैं कोई शान या कोई हीरो नहीं हूँ, हुमायूं सईद नहीं हूँ, मेरा नाम राशिद महमूद है। क्लास है, आप एक लेजेंड है। मैंने सारी जिंदगी अपने खून पे तवज्जो रखी कि वो सफेद नहीं हो। ऑन फुट, प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। बाल होते हैं तो नेचुरल, आर्टिफिशियल होने की क्या जरूरत है? ज्यादा इस्तेमाल करोगे उसी पे आफ्टर इफेक्ट आएंगे ना। इफी ने ये जब से लिखना शुरू किया, ये मेरे बच्चों की तरह, इसकी जिंदगी का पहला जो शॉट था इस फील्ड में, वो मेरे साथ, और इस तरह और बहुत सारे, ये मेरे बड़े लाडले उसमें। तो ये जिस रूट पे अब निकला, मुझे बहुत खुशी हुई। बानो आपा के साथ, अशफाक साहब के साथ मैंने तो बहुत काम किया उनके लिखे हुए, हम सब के उनके साथ बड़ी एफिलिएशन है। तो ये ईद जो है ना, ये ईद, इसमें उस रब को राजी करते हैं, हम अपने मोहल्ले को राजी कर रहे होते हैं कि उसने 20 मन की गाय खरीद ली, उसने बकरा 90,000 का, देखो ये सारी की सारी गिमिक्स है। हम अपने रब की रजाओं से नहीं चलना। और 70 बरस मेरे मुल्क में ये जो अलमिये रहे, वो सिर्फ डिनाइल से, हम अपने रिलीजन से जो फराइज उनसे डिनाइल करते हैं, अपने रूट से डिनाइल करते हैं, अपनी रेतल से डिनाइल करते हैं, अपने कल्चर से डिनाइल करते हैं, और ख्वाबों में रहते। ये जो मेरे मुल्क में ड्रामे के हवाले से मैंने एक ही बार कर दूं, मुझे बेटा मैं कहीं और भी कमिटेड हूं, मे बी मैं इन बिटवीन ईद मुबारक कह के निकल जाऊं। तो उसमें यह है कि हमें हमारा फख्र होता है, इंसान के रूट्स जो है वही उसका फख्र है, उसका कल्चर, उसकी रहतल, उसकी ट्रेडिशंस, उसकी अखदार। हम ऐसे तेज रफ्तारी से निकल पड़े हैं सारे के सारे, और मगरब के पीछे पागल हैं, दौड़े चले जा रहे हैं अपनी पहचान। अनड्यू तेज रफ्तारी, एग्जैक्टली। जिंदगी की उस तेज रफ्तारी जिबिल्लत है बंदे की। हर बंदा जो है वो अपने टारगेट पे चाहता है मैं जल्दी से जल्दी, लेकिन जब आप अनड्यू तेज रफ्तारी रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके गिर पड़ोगे। और आप देखिए राशिद साहब, बिल्कुल आपने बड़ी प्यारी बात की। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए और लॉन्ग रन में चाहिए, टेम्परेरी नहीं चाहिए, माइंड माय वर्ड्स, जस्ट आप ये इसको स्टोर कर लें अपने जहन में एंड माइंड इट प्लीज, कि ये जो आपकी जो तेज रफ्तारी होती है, आप कहते हैं सब कुछ मिल जाए, तता खा ले, दादियां नैने कहती है पुत्र तता नहीं खाना, जरा ठंडा करके तो सिखाओ, तो ठंडा करके खाने में बड़े मुहावरे होते हैं, उनकी जिंदगी गुजरी होती है इन चीजों पे। इस तेज रफ्तारी में भी एक आप हुस्न रफ्तार रख सकते हो। राशिद साहब ने बड़ी प्यारी बातें की, और डेफिनेटली जो बड़े लोग हमारे सामने होते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ों से सीखें। मैं क्या करती हूँ, मैं बड़ी चालाक हूँ नाज़रीन, मैं ये करती हूँ कि मेरे साथ कोई बड़ा बैठा होता है ना, खामोशी से उनसे सीखती चली जाती हूँ। और सीखने का तरीका ये होता है कि आप सीखें, और सीखने वाले को, जिससे आप सीख रहे हो उसको भी ना पता चलने दें कि आपने उससे कितना कुछ सीख लिया। जब सीख लेना और आपके काम आए, फिर आप फोन करके उनको थैंक यू बोले कि सर फलां वक्त में मुझे आपके साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ और मैंने खामोशी से चीटिंग करके आपसे चीज सीखी, और आज मुझे इसका जब फायदा हुआ तो आई जस्ट वांटेड टू कॉल यू, और मैंने कॉल की और मैं आपको थैंक्स कहने लगी। तो अपने से बड़ों के साथ जब बैठते हैं वो खुश नसीब होते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये कि हम बड़ों के साथ बैठते ही नहीं। घर में बुजुर्ग हैं, टाइम नहीं देते, हमारे बड़े हैं, उनके मशवरे हमें बहुत बड़ा एक बर्डन लगते हैं कि ये कौन होते हैं मशवरे देने वाले। प्लीज, उन्होंने जिंदगी में अपने जो बाल सफेद किए हैं, उन्होंने तमाम चीजें देखी हैं जिंदगी की, उन्होंने सर्दी, गर्मी, धूप, बारिशें, आंधियां, सब कुछ देखा है, और वो आपको वो मशवरा देंगे जो उनके अपने तजर्बात होंगे। आपके तजर्बात वो नहीं होंगे जब तक आप वहां से गुजरेंगे नहीं। तो अच्छी बात नहीं कि आप जरूर धक्के खा के गिरना चाहते हैं, जो पहले गिरा और फिर संभला। अगर वो आपको अपनी जिंदगी के तजर्बात से कुछ सिखा रहा है तो सीख लो जी, कुछ सीख लो। आपकी तरफ आऊंगी इफी साहब, बड़े क्यूट लग रहे हैं मुझे, बड़े अच्छे हैं जी, जूम करें इनका, इतने क्यूट है। सर आप जब लिखते हैं तो लिखते हुए क्या सोचते हैं? आपने ईद उल अज़हा के बारे में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। जब हम लिख रहे होते हैं, आपको नहीं लगता कि लिखने से हम बहुत सी ऐसी चीजों को ला सकते हैं आगे? लेकिन वेरी सॉरी टू से, हम इन चीजों पे काम करते ही नहीं है। जैसे ड्रामा अक्कासी होता है मुआशरे की,
ہم عید الاضحیٰ پر ڈرامے بنا دیتے ہیں, لیکن اب وہ جو میسج ہے کتنی بار کنوے کیا ہم لوگوں نے ڈراموں کی صورت میں کہ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد کیا ہے؟ نہیں جی, پہلی تو پہلے دوسرے پورشن کا جواب تو یہ ہے کہ کنوے ہو رہا ہے. میرا خیال شاید آپ اتنا زیادہ دیکھتے نہیں ہوں گی, اور جو لکھ رہے ہیں سارے بہت اچھا لکھ رہے ہیں. جی. اور جہاں تک میری بات ہے, میں نے ایک دن بانو آپا سے کہا, میں نے کہا ماں جی میں لکھن بہنا وا تو میرے ذہن چ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو صفحہ نمبر 1 لکھتا ہوں, قسط نمبر 1 لکھتا ہوں, سین اس کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کاکا اس کو کہتے ہیں رب کی عطا. اور واقعی کوئی ایسا ہی سلسلہ میں آج تک کبھی سوچ کے نہیں بیٹھا جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں. آپ کے آباء و اجداد سے میرے بڑے بھائی جان کا بہت گہرا تعلق تھا, بانو آپا سے اور اشفاق صاحب سے. اچھا. اور ان کے تھرو مجھے بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا. وہ ہمیشہ جہاں کہیں بھی ملے, مجھے ایک دفعہ کوئٹہ ایئرپورٹ پہ ملے تھے, وہاں فوراً کھڑے ہو گئے, ارے عذرا کی اعظم کی بہن جا رہی ہے, فوراً کھڑے ہو گئے. اعظم خورشید بڑے بھائی تھے آپ کے. اعظم خورشید. اچھا میں بتاؤں ناظرین, خاندانی بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ عزت دیتے ہیں, بات یاد رکھیے گا. اور میں غیر خاندانی تو نہیں کہوں گی, ہمارے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے, ظرف کی کمی ہوتی ہے کہ ہم خود کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کو ڈسگریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو ڈسگریس کرتے ہیں نا, کہتے ہیں نا جب آپ کسی کی اوقات یاد کروا رہے ہوتے ہیں یا کسی کو ذلیل کرتے ہیں, اس ٹائم پہ آپ اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں. تو جو ہمیشہ پڑھا لکھا بندہ ہوگا, خاندانی ہوگا, جس کا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوگا, آباء و اجداد ہوں گے, ایک بڑا نام ہوگا خاندان کا. اور خاندان کا نام پیسے سے نہیں بنتا, خاندان کا نام شعور سے, تعلیم سے, اور جو تعلیمات آپ کے والدین نے آپ کو دی وہاں سے بنتا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں نا ناظرین, تو یاد رکھیے گا آپ اپنی پوری فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب میں جب آپ سے ملوں گی, آپ مجھے دیکھ کے اندازہ لگائیں گے ایس کڑی دا پیو ایہو جہا ہوئے گا, ایدی ماں نے چنگی تربیت کیتی ہے, ایدی دادی اے ہوئے گی, ایدا دادا اے ہوئے گا, چنگے خاندان دی لگ دی ہے. ہم نے اپنی پوری فیملی کی نمائندگی کرنی ہے. تو جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں اور آپ اس طرح کی نمائندگی کرتے ہیں تو ویری سوری ٹو سے آپ اپنے مرے ہوئے والدین کو بھی گالیاں پڑھواتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت بری بات. اچھا جی عزرا آپ یہ بتائیں کہ اب جب سے عید ہم دیکھتے ہیں کہ عید پہ ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا بڑے بزرگ بر کپڑے یہ وہ, تو میری مطلب گھر والے کہہ رہے ہوتے عید کا شو کرنے جا رہی ہو نا تو وہ جیز والے کپڑے پہن لو. میری ساس اکثر کہتی ہیں وہ تمہارا وہ شرارہ وہ والا جو ڈریس تھا. میں کہا آنٹی میں اتنا ہیوی سوٹ نہیں کیری کر سکتی, بس ٹھیک ہے یہ لائٹس ہے, اچھا ہے, فینسی بھی ہے. تو اب میں نے یہ نوٹ کیا کہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. پہلے گرارے شرارے لڑکیاں پہنتی تھی, اب کہتے کاٹن پر آ جاؤ یہ وہ. تو یہ کیا وجہ نظر آتی ہے؟ وجہ نہیں ہے, دراصل تھوڑا سا پریکٹیکل ہو گیا سب کچھ کہ ہم کیری نہیں کر سکتے. کیری نہیں کر سکتے. اب چھوٹی جو میٹھی عید ہوتی ہے نا, اس پہ تو ذرا سلم ستارے والے اور ایسے کپڑے ہوتے ہیں. بقرعید پہ اصل میں یہ عید قربان ہے, اس میں کپڑوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے, قربانی پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے. اصل میں بیٹا یہ جو ہے نا, جو یہ تیزی وقت جو ہے نا وہ جو آگے بڑھتا ہے تو مومنٹم جو ہے وہ گلوبل لیول پہ چینج ہوتا چلا جا. مثلا ہمارے ڈرامے آپا ڈراموں میں موسٹلی میری اماں بنی ہوئی, اور ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ہم نے کیے ان کے جوانی میں اماں بنا دیا. اور میں بھی یعنی اسٹارٹ جب میں نے شاہین کا فرڈیننڈ کیا تو تب سے ابا سے اس سے ہوا. بیٹا ہم نے ایک ڈرامہ کیا تھا مرحوم رؤوف خالد کا لاگ, وہ کشمیر پہ تھا. وہ ڈرامہ دیکھنے والا آئی تھنک میں نے شاید دیکھا ہے, میری نظروں سے بہت خوبصورت ہے یوٹیوب پہ. تو بیٹا مومنٹم جب چینج ہوتا ہے نا تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی, جہاں اس کی افادیت ہے اس کے نقصانات بھی بہت. میرا بچہ, آپ کے بچے, ہماری یوتھ جو ہے ٹک 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 پرنٹ آؤٹ نکلا 3 مہینے میں پنچ کیا. ارے سر آپ امیجن کریں, مجھے بڑے مزے کی بات یاد, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. کیا کرتے ہیں میری کزن کی بیٹی, چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 4-5 سال عمر ہوگی, ان کو وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمیں نہیں آتی. گوگل مطلب ایپ اسٹور کون سا ہوتا ہے, آئی فون کو آپریٹ کرنا. مجھے آئی فون بڑا مشکل لگتا ہے, اب میں اینڈرائڈ پر آ گئی ہوں. آئی فون چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ یہ ایپ ہے جی, خالہ پھپھو جو بھی آپ ہوتے ہیں ان بچوں کے, تو بچوں کو ہر چیز پتا ہوتی ہے. اس میں بیٹا کباہت پتہ کیا ہوگی, یہی تو تباہی ہے بیٹا. میری بات اپنے کمروں میں بیٹھے اور ہمارے بچے ٹک ٹک ٹک. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بچوں کو کبھی ٹیلی فون یہ فون نہیں لے کے دینا چاہیے. آپ بڑی اچھی بات کریں جی, میں نے کہا بہت اچھی بات کہی. میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ چھوٹے بچوں کو ٹیلی فون لے کے دیں. اور اچھا پھر سب آپ بتائیے گا کہ ہمارا جو بچپن ہوتا تھا, خیر آپ لوگ تو مجھ سے بہت بڑے ہیں لیکن میں میرا کی طرح بہت چھوٹی نہیں ہوں, تھوڑی سی بڑی ہوں. آئی ایم ناٹ سویٹ 16 سے میں کافی بڑی ہوں, لیکن عمر نہیں بتاؤں گی, عمر چہرے پہ نظر آ جاتی ہے. اور ٹی وی پہ ہم زیادہ نظر آتے ہیں, دیکھیے گا جب کوئی فین ملتا ہے نا سب سے پہلے کہتا ہے تم تو چھوٹی سی ہو.
आप लोगों को भी कहते होंगे, नहीं। टीवी में आप लोग बड़े नहीं, ऐसी बात नहीं, हमें तो है ही हमें अब नहीं कहते ना, आपा को कहते हैं ना मुझे कहते सर हैं। आप क्यूट तो कहते होंगे कि आप बहुत क्यूट है राशिद देखो साहब। बेटा, आप की जो नीयत नेचर है ना, जो नेचर नीयत- Is the नीयत- index of रब ने someone's जो बनाई personality. हुई है, बेटा जो नीयत होती है वो आपके चेहरे पे नजर आती है। और बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात। फिर आपकी उम्र की एक अपनी ग्रेस है। ग्रेस होती है। मर्द को मर्द लगना चाहिए। आज की यूथ जो है टिंडे कराई हुई लकीरें साहब है यार, को लड़कियां हो बंदे हो। मर्द की शनाख्त उसके विजुअल में उसकी मर्दानगी सर आप दिखनी चाहिए। इमेजिन करें, कुछ लड़के इस तरह के होते हैं जो लड़कियों का गेटअप बना लेते हैं। बड़ी, मैं हमेशा कहती हूँ नहीं बनाना चाहिए, जो आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया वही रहे। हमारी एक बार showbiz होता है, industry में होता है, बहुत भाई, हैं। उसके अंदर एक वो फेमिनिन टच आ जाता है। हाँ। अब मैं तो मुझे समझ नहीं आती, कई दफा ये होता है कि मैं समझती हूँ शायद ये ट्रांसजेंडर है, हाँ। लेकिन बाद में पता चलता है ट्रांसजेंडर नहीं, सचमुच का कोई लड़का ही बंदा है। बना हुआ वो बताते नहीं आप नॉट ट्रांसजेंडर। घुस बैठी है, ऐसे घुस बैठी है। लेकिन ये औरत की मतलब औरत को कॉपी करना है, क़यामत की निशानी अभी तो है ना। हाँ, ऐसा ही मर्द है, औरतों ऐसा को ही, कॉपी ऐसा ही, करेंगे और औरतें ऐसा ही। मर्दों को कॉपी करेंगी। ये फिर साहब ये बताइएगा कि जितने ड्रामे लिखे आज तक, कौन सा ड्रामा ऐसा लगा जो कि आपको लगा कि ये मेरा एक मास्टरपीस है और दुनिया से हम सब ने जाने, मैंने भी जाने, आपने भी, कि जाने के बाद भी अगर मुझे याद रखा जाएगा इस ड्रामे की वजह से, बहुत याद रखा। पहली बात तो ये है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैंने आज तक कभी रिश्तों में खयानत वाले ड्रामे नहीं लिखे। मेरे मरने के बाद कभी कोई मुझे गाली नहीं देगा। अल्लाह को लंबी जिंदगी ये- देगी, अब एग्जैक्ट ये वर्ड एक ना बात बोले है। मरने के। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी उतरे- अच्छी लग रही है सर कि आप बड़ों को कितना रिगार्ड देते हैं। इस चीज ने वहीं से मिला ना। अल्लाह ताला ने आपको तरक्की दी। मैं पहले दिन गया हूँ, मैं तो डिप्लोमा करके आया था 2 साल का एक्टिंग डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग का। तो मुझे जावेद फैज साहब ने कास्ट किया, एक सीन ये था कि फैसल कुरैशी को गोली लगनी है। मैं फैसल कुरैशी के पास से जा रहा हूँ, उसको पुलिस लेके जा रही है, और मैं जब गाड़ी तक पहुंचा तो फायर की आवाज आई, मैं वहां से भाग के आया हूँ। अंदर से ये लोग निकल आए हैं, यही शॉट था सर। ये लाश पड़ी है, इन्होंने मुझे कहा, भट्ट साहब ने कहा कि खालिद भट्ट साहब ने, पानी लाओ पानी, इन्होंने कहा पानी लाओ, और मैं चला गया हूँ। इतनी एंट्री थी मेरी जिंदगी का ये पहला शॉट था। वो ऐसे सीनियर मिल गए। मतलब मैं इनको ये कहूँ, मैं इनके बारे में, कबीर खान साहब के बारे में, खास तौर पे इन दो के बारे में कहता हूँ, ये शोबिज़ के बाप हैं, सच्ची मुच्ची बाप हैं ये। जिस तरह एक खानदान के बड़े होते हैं ना, मैं तो ऑन करता हूँ, मैं अपने खानदान को ऑन करता हूँ। मैं शोबिज़ को अपनी फैमिली समझता हूँ, ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे माँ बाप हैं। मैं फेसबुक को अपनी फैमिली समझता हूँ। शायद ये बड़ी लोगों के लिए गैर संजीदा बात होगी, लेकिन आपको भी मैं देखता हूँ वॉल पे कितने लोग प्यार करते सर हैं। गैर संजीदा नहीं, लोगों के फेवरेट बात कर दी आपने। अच्छा, ऐसा ही ऐसा ही। तो मुझे जो मिला प्यार वो इतना मिला इन लोगों की वजह से। और बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं गुजारिश करूंगा कि मुझसे कम सवाल करें, मैं इन दोनों को सुनना चाह रहा हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़े लोग हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी, बड़े वाकई बड़े होते हैं। मैं छोटा सा एक वाकया शेयर करूंगी कि फेसबुक की आपने बात की, तो फेसबुक पे मुझे एक अंकल ही कहते हैं, मुझे बेटी कहते हैं, ही इज माशाल्लाह 80+ और बहुत बड़ा नाम है, नईम ताहिर साहब। वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। मैंने उनको फेसबुक पे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा बेटा मैं तो आपकी न्यूज भी सुनता हूँ, आप तो बहुत अच्छी एंकर। उन्होंने मेरे 2-3 प्रोग्राम्स के लिंक्स दिए। उन्होंने कहा बेटा आप मेरे घर आए, तो मैं उनके घर चली गई। अब आई जस्ट थॉट कि मैं उनके घर जा रही हूँ, इतनी बड़ी एज की है, उनकी वाइफ भी यास्मीन आंटी, तो मैं कितना टाइम गुजार लूंगी। आप इमेजिन करें, मैं 1 या 2 घंटे की नियत से गई थी, लेकिन मैं 7-8 घंटे उनके साथ बैठी रही। नईम ताहिर, यास्मीन ताहिर और इम्तियाज अली ताज का नाम किसको नहीं पता होगा। इम्तियाज अली ताज की साहिबजादी है वो यास्मीन ताहिर। अच्छा फिर इतना प्यारा ताल्लुक बन गया, इतना प्यारा ताल्लुक उनके साथ। ये रोजाना की बेसिस पे मुझे बताते हैं कि ये बेटा आपने ये अच्छा किया, ये ऐसे कर लें, वैसे कर लें। इतना प्यार करते हैं वो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि दोस्त बनाएं अपने से बड़ी उम्र के लोगों को। जैसे नईम साहब के साथ बैठूंगी ना जब मैं, तो नईम अंकल मुझे वो चीजें सिखाएंगे जो मेरी एज का बंदा मुझे नहीं सिखाएगा। और मैं चाहती हूँ कि 40 साल की उम्र में अगर मैं जिंदा हुई, तो 40 साल की उम्र में मेरी जो सोच है वो 70 साल वाली है। वो तभी आएगी जब हम बड़ों के साथ बैठेंगे, उनका एहतराम करेंगे और खामोशी से, जैसे मैंने कहा, चिटिंग करके कुछ सीख लेंगे। और जब फायदा होगा तो उनको बताएंगे मैंने आपसे सीख लिया था। वो तब बड़े सरप्राइज होंगे, अच्छा आपने सीखा था और आपने इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक के बाद शायद राशिद महमूद साहब हमारे साथ नहीं होगी, लेकिन जाने से पहले आपका मैसेज देना चाहूंगी नाज़रीन के लिए। अपने इस ईद के पहले तो मुबारकबाद देता हूँ तमाम उम्मत मुस्लिमा को, और अपने लोगों से कहता हूँ अपने रूट से रिलेटेड रहो, अपने रूट से जुड़े रहो, अपनी जमीन से जुड़े रहो। यही हमारी शनाख्त है। हम पहले मुस्लिम हैं, उसके बाद पाकिस्तानी, उसके बाद मैं राशिद महमूद हूँ, ये आप है आप। ये जो डिनाइल है, फैक्ट से डिनाइल, इसको छोड़ दो। आप फैक्ट्स बिलीवर हो, आपके बीइंग ए मुस्लिम बिलीव्स पक्के होने चाहिए। रब को राजी रखें हम अपनी गलियों में लोगों को, अपने मोहल्लों में, अपनी कॉलोनियों में दूसरों को राजी करने रखे हुए। आप उसको जो फैक्ट्स बिलीवर हो जाए, जो मेरे रब ने हमें कुरान की शक्ल में, हमारा रिलीजन जो है वो फिजिकल इम्प्लीमेंट्स पे है, गिमिक्स से नहीं है।
गिमिक से फॉर द टाइमिंग तो किसी को आप मुतासिर कर लोगे, उसके बाद वो जब वो ट्रांस से निकल तो कहेगा ये था क्या। मुझे बड़ी प्यारी बात याद है आपकी बात से, अली फला और इंसान एक बड़ा अच्छा ड्रामा जी। भी आई थिंक एहसन तालिश साहब का था, मैंने देखा, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। क्योंकि मुझे रोमांटिक चीजों से ज्यादा अच्छी लगती है, साइंटिफिक मूवीज मुझे बहुत पसंद होती हैं जिसमें मैं जरा फिजिक्स या केमिस्ट्री समझ रही होती हूँ, या फिर ऐसी चीजें जिनका जिंदगी पे कोई असरात या हम सीख सकें। अली फला और इंसान बहुत बेहतरीन ड्रामा था। उसका जो टाइटल सॉन्ग था उसके मुझे कुछ अल्फाज याद आ रहे हैं कि मट्टी दा बावा, कुछ लोग मिट्टी कहते हैं लेकिन मुझे लगता है मट्टी होते हैं, लुगत में भी पढ़े, मट्टी दा बावा करदा है दावा जो सोचया कर बखाया। यानी हमें लगता है कि मैं मिट्टी से बना हूं लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, तो इसीलिए आप कभी अपने आप को कुछ समझे ना। और रब नू है मानदा पर रब दी नहीं मानदा, रब नू तुसी मानदे हो, रब दी मानदे नहीं, लॉट ऑफ डिफरेंस। पंजाबी क्या अच्छी इसने बोली। मैं 2 मिसरों पे बात खत्म करूंगा, उसमें सारा टोटल जो हमने गुफ्तगू उसका मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि उच्चा ना रखाया जिसने चूल्हे दे विच सड़िया, उच्चा ना रखाया जिसने चूल्हे दे विच सड़िया, नीवा होके लंग मोहम्मद लंग जाएगा। ये गर्दन से सरिये निकाल दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, ये बहुत मैं बहुत, लेकिन दुनिया हमसे 1000 गुना ज्यादा चूंटे भरी पड़ी है, मानो दूसरों को। एग्जैक्टली और दूसरे को हमेशा वो मानेगा जो अंदर से कंप्लीट होगा, जो इनसिक्योर होगा वो अच्छे को भी, सफेद को भी काला कह देगा, काले को भी सफेद कह देगा, ये बात याद रहे। ठीक है जी राशिद, मैं सब आपसे मैं इजाजत लूंगी, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, और मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद अजरा आपा हमारे साथ होंगी और इफ्तिखार इफी साहब भी होंगे और मोमिना बतूल हमें ज्वाइन करेंगी, और ब्रेक के बाद मेरा आपका साथ, चैनल आपने चेंज नहीं करना अगर आप आगे गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अजरा आपा भी मौजूद हैं, इफ्तिखार इफी साहब भी मौजूद हैं। राशिद महमूद साहब को जाना था कि लेकिन प्यारा सा मैसेज लेने के बाद उनकी जगह में बड़ी प्यारी सी लड़की ने ज्वाइन किया, बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने, मोमिना बतूल, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मोमिना बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सबसे पहले बताएं जी, पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, थैंक यू। ईद वैसे लड़कियों की होती है ना, अजरा आपा और मोमिना का जरा जूम बना, बल्कि काम करें इफी साहब का जूम बना है। ईद से कहते हैं लड़कियों की ज्यादा होती है, लड़कों की नहीं होती वैसे, लेकिन आजकल लड़के भी पार्लर्स पे जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, फेशियल्स करवा रहे हैं, बड़ा ट्रेंड आ गया है। बहुत टफ कंपटीशन है क्योंकि लड़के भी कहते हैं कि हम लड़कियों से ज्यादा हसीन लगे। हैव यू सीन के लड़के ज्यादा तैयार होते हैं लड़कियों से? लड़कियों का तो एक शुरू से चला आ रहा है एक वो, हालांकि मर्दों में या लड़कों में बात तो एक ही है, उनकी अपनी मर्दानगी, या लड़के अगर हैं तो उनकी अपनी जवानी के अपना हुस्न होता है। हर एज की अपनी एक ग्रेस होती है। एग्जैक्टली तो इंसान को वही रहना चाहिए जो वो है, कुछ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली नेचुरल होता है, जब आप आर्टिफिशियल बनते हैं तो पता चलता है आर्टिफिशियल है। अच्छा मोमिना, कैसे एंजॉय करती हूँ ईद पे? ईद उल अज़हा पहले तो थोड़ी डिफरेंट होती है ईद उल फितर से, क्योंकि उसमें हम जरा मीठी ईद होती है, सवैयां और ये सब कुछ, इसकी कुर्बानी की ईद होती है, कुर्बानी के गोश्त से आगाज होता है। तो घर पे कौन कौन होता है, कैसे मैनेज करना होता है सारा कुछ ईद वाले दिन? अम्मी हैं, भाई हैं, सब हैं माशाल्लाह, 2 भाभी आ गई हैं। अच्छे वाली भाभी है, स्टार प्लस वाली भाभी है? ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, वी कांट एक्सप्लेन बिकॉज एक जो सास बहू का और ये नन लेकिन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऑब्वियसली करना पड़ता है, तो तभी बहुत अच्छे से चलते हैं। खैर हम ईद की तरफ आते हैं। हाँ, ईद की तरफ आते हैं, पहले के घर जाते भाभी से लड़ाई हो जाए, बिकॉज मेरा ये शो मेरी भाभी अभी देखेंगी। मुझे गर्म लेकिन आपने तारीफ की ना, आपने कहा बहुत अच्छी है। नहीं बहुत अच्छी है, क्योंकि ईद का जो स्टार्ट होता है, पहले तो कुर्बानी होती है, उसके बाद घर में कलेजी बनती है और वो एक सुन्नत भी है, तो उसी से सब नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद मेहमान आना शुरू होते हैं, फिर वही गोश्त का सिलसिला, सब रिश्तेदारों के घर बांटना वाटना। ये जैसे कि ताजा हमारी कोहिनूर की छत से ये कबाब आए, और आपको पता है कुर्बानी हो, गोश्त और कबाब ना बने तो आप लोग साथ साथ खाएं प्लीज, मैं चाहती हूँ। मोमिना बहुत शौक से खाती है, इसको बुलाएं। मोमिना वो तो नहीं हो जी, मुझे सीख कर लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती है कि जी
Yeah, खाना ज्यादा I'm really खाएंगे, conscious about my diet. weight बढ़ जाएगा। Nowadays I'm on my diet. If अब आप I'm बताएं। sorry. मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात पर कॉन्शियस हूँ, मैं घर की बनी हुई चीज पे को तरजीह देती हूँ। वैसे नहीं, बाजार की चीज को तरजीह नहीं देती। और आप बताएं, आप कैसे मतलब डाइट को लेके चलते हैं? क्या आप डाइटिंग करते हैं? नहीं जी, मैंने खुल कभी के खाते हैं लाहौरी स्टाइल में? मैं लाहौरी स्टाइल में जीता हूँ। मैंने सिर्फ एक काम किया, क्योंकि जब जवान था, अयाम जवानी में जॉगिंग सर किया तुसी हाले करता भी जवान हो, तानू किने क्या तुसी बुढ़े हो गए हो? हाँ, नहीं बहुत शुक्रिया। तो जॉगिंग किया करता था, तो अब जरा गिट्टे गोटे जवाब दे रहे हैं, तो फिर अब वॉक करता हूँ। तो मैंने तो सारी जिंदगी ये किया है कि मैंने वो बाबा जी इशफाक साहब से किसी ने पूछा था ना कि आपका सिलसिला कौन सा है, तो उन्होंने कहा सिलसिला खुराकिया। तो मेरा सिलसिला भी खुराकिया है। मैंने सिर्फ एक, मेरे पास गोरा है, मुझे लोग पूछते हैं यार 50 साल की उम्र में आप बड़े स्लिम, और तो मैंने कहा भाई मैं तो सिर्फ वॉक करता हूँ। मैंने ये सीखा है कि मैंने, That's very good. हाँ, That's very good. मैंने Morning walk walk से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। बहुत important. अच्छा, वॉक आप करती हैं? वॉक अजरा आपा जी थोड़ी बहुत घर में वॉक करें? घर से बाहर नहीं। अच्छा, ये भी इनको नहीं पता, नाजरीन आपको ज्यादा नहीं पता होगा, इनसे मुराद नाजरीन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इनको तो सब कुछ पता होगा कि वॉक जो होती है वो निहार मुंह, मतलब आपने कुछ नहीं खाया नाश्ते से पहले करें, फिर खाने के बाद करें, बिल्कुल, रात को खाने के बाद। और अगर 15 आपको मिनट से ज्यादा सुबह walk ना करें। वक्त नहीं मिलता तो काइंडली आप 5-6 बजे शाम को बिल्कुल, कर शाम को लें। भी वॉक भी हो सकती हाँ, है। इनको पाबंदा करें ना, क्या नहीं ये सवेरे होती है बिल्कुल सिर्फ। हाँ। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं कि सुबह ही वॉक करनी है, तो रात को भी वॉक कर सकते हैं खाने के वॉक को बाद time नहीं। आफ्टर डिनर 1 घंटे बाद मेरी वॉक होती है 4 किलोमीटर। अच्छा मोमिना, मैं ये भी लोगों को जरा ऐड करना चाहूंगी, फिर आप बताइएगा कि आपका क्या तजुर्बा है इसको लेके। वॉक 15 से 20 मिनट ही करनी चाहिए। मैंने डॉक्टर खुद भी जो पढ़ा कि वॉक हाँ, बहुत ज्यादा करने से that's आपके right. पाँव में हाँ, हाँ. एक वर्ड यूज होता है जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में Cramps, पंजाबी में खलियां yes, पै गई yes, लत्तां yes, से। exactly. और नानिया That's दादी very कहते right. पुत्र तेरिया लत्तां से खलियां पई हुई हैं, वो मालिश कर करके सरसों के तेल बिल्कुल से। ऐसे। नानिया दादी कितनी क्यूट होती है, नानिया दादियां, फिर वो निकालती हैं खलियां। तो जब आप बहुत ज्यादा वॉक शुरू कर देते हैं, जिम शुरू करते हैं, ट्रेडमिल शुरू करते हैं, तो आपकी टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी उसके हिसाब से अपने आप को बैलेंस कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। तो आपको इत्तेफाक हुआ सर ट्रेडमिल वगैरह यूज करने का? करते हैं आप वॉक के अलावा? नहीं, मैं तो इस चीज का कायल हूँ कि आप पार्क में जाएं, फ्रेश एयर इज द वेरी सब्जा देखे, परिंदों की आवाज सुने सुबह और सुबह। कितनी तबीयत खुश होती है। आप यकीन बहुत। कीजिए, सुबह जो परिंदे ऑक्सीजन चहचहा रहे मिलता होते है, हैं, ऑक्सीजन नहीं वो जो आवाज आती है ना परिंदों की, वैसे लगता है आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, और वो एक दूसरे की खैरियत मालूम कर रहे हैं। वो उससे पूछ रहे हैं तेरे घर में खाने को है, उसने कहा नहीं, कहता आज मैं तुझे लेके चलूंगा, वहां बड़ा रिजक मिलता है। मैं तो यकीन कीजिए, हमने मैं सही राइटर्स वाली बात की, वो गहरी बात, नहीं प्यारी बात। मैं आपको मजे क्या होता था, मैंने एक दिन एक कॉलम लिखा, उसमें मैंने लिखा कि बड़ा खूबसूरत मौसम था, मैं सुबह वॉक करने गया हूँ, तो मैंने देखा कि पत्ते झड़ रहे थे, तेज हवा चल रही थी, सर्दियों की आमद थी, नवंबर था, तो अभी सर्दी आ नहीं रही थी, लेकिन वो जो एक तेज हवा थी उसने जब पत्ते झड़े ना, तो मैं उसमें देख रहा था, उसमें सब्ज पत्ते भी थे, उसमें खुश्क पत्ते भी थे पीले रंग के। तो मैंने उसके ऊपर एक कॉलम लिखा था कि मुझे चिड़िया और फिर बुलबुल और फिर कव्वे इन सब की आवाज आई, तो उन्होंने कहा यार तू क्या सोचता, तू हमेशा रहेगा? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हमेशा नहीं रहूंगा। मैंने कहा हाँ मैं हमेशा रहूंगा। तो उसने कहा यार ये पत्ते जो है ये नहीं रहे, और एक बात याद रखी मैंने जवाब में ये कहा कि मैं लंबी देर बहुत देर तक जिंदा रहूंगा क्योंकि मैं वॉक करता हूँ ये साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने पत्तों से नहीं सीखा कि इसमें सिर्फ खुश्क पत्ते नहीं झड़े हैं, सब्ज पत्ते भी झड़े हैं। वाह, क्या बात। तो मैंने उस कॉलम में फिर वो लिखा था कि उसमें एक छोटी सी नज़म भी थी कि अगर वो वापस सुना दें आप थोड़ी सी। कज़ा की दस्तरस देखो अजब इंसाफ करती है, कज़ा की दस्तरस देखो अजब इंसाफ करती है, बेचारे सब्ज हों या खुश्क हों, या बेचारे सब्ज हों या खुश्क हों, या खुश्क पत्ते हों, फना के एक झोंके से हवा के एक झोंके से फना तकसीम करती है। तो वहां से मुझे समझ आया भाई कच्ची ले जाए पक्की ले जाए तो उसकी मर्जी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी जितनी भी हो आप अपने कदमों पे चलते हुए कब्र में चलते, ये बड़ा जरूरी है, जी बहुत बड़ी चीज। ये बड़ा जरूरी है। आप नोट कीजिएगा कि 2 माँ बाप मिलकर दर्जन बच्चों को पाल लेते हैं, दर्जन बच्चों में से एक माँ बाप में से एक भी हयात होगा ना, उनको बर्डन लगेगा। जैसे कि मुझे इंडिया की एक मूवी याद आ गई, बागबान, आप में से किसी ने देखी है? अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी मूवी, एक नहीं पता नहीं कितनी प्यारी चीजें, अमिताभ और हेमा मालिनी, कि वो जो बच्चे होते हैं उनके लिए इतना बर्डन होते हैं, माँ बाप को तकसीम कर देते हैं, उनमें इतनी मोहब्बत होती है, इतनी जिंदगी का सफर साथ गुजारा होता है, तुम बाप को ले जाओ, तुम माँ को। एंड में उनका वो बेटा जो मुंह बोला बेटा होता है सलमान खान, उसने फिर कहा कि जी मैं इनको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, और जब उन्होंने किताब लिखी तो सब इंतजार करते मुझे बुलाएंगे। ही कॉल्ड सलमान खान। अच्छा, सबसे अच्छी बात, प्यारा मैसेज मिला फिल्म से। मामले में मैं अपनी बेटी की मिसाल दूंगी। मेरी एक ही बेटी है, कोई बेटा नहीं है। वो इतनी खिदमत गुजार, इतनी फर्मा बरदार और
اتنا خیال کرنے والی بیٹی ہے کہ خدا نظر بد سے بچائے. اس نے آج تک مجھے زندگی میں بیٹوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اس نے ہماری ہر ضرورت کا, ہر چیز کا, یہاں تک کہ نوکروں تک کا بھی خیال کیا کہ میری ماں کے لیے الگ نوکر ہو, میرے باپ کے لیے الگ نوکر ہو, میرا کوک الگ ہو, میرا ڈرائیور الگ ہو. وہ بیٹی ہماری اس طرح کی. اچھا یہ وہ آپ یہ بھی بتایا کہ اللہ اس کو پھر نواز کتنا رہا ہے, اصل بات یہ بڑی بتائیں. پیاری بات کی. اور وہ ماشاءاللہ بہت بڑی پوسٹ پر. اچھا حضرت تو ہونا تھا نا, ماں کی خدمت کر رہی ہے, والدین کی وہ خدمت بین کرنا, الاقوامی اس نہیں ملی تھی کیا؟ اتنی بڑی ایک چین کے ساتھ کام کر رہی ہے, شاید بتانا نہ پسند کریں, مطلب انٹرنیشنلی ایک بڑا نام ہے ان کی بیٹی کا. نام آپ مطلب نام روشن کری ہیں. اچھا عزرا آپ سے نہیں بلکہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, وہ بھی نا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں, بڑے لوگ ایک کانسیپٹ ہے جی کہ بیٹے کی شادی ہوئی اور بیٹا شادی کے بعد چینج ہو گیا, تھوڑا بہت ہو گیا, ٹھیک ہے, والدین کے لیے رسپانسبلٹی شاید ایک اور آ جاتی ہے, بیلنس نہیں, میں غلط نہیں کہوں گی, بیٹوں کو شاید بیلنس نہیں کرنا آ رہا ہوتا. بیٹی کی شادی ہوتی ہے, اس گھر سے چلی جاتی ہے, لیکن گھر سے جانے کے بعد بھی ماں باپ پہ دھیان رہتا ہے کہ امی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا, میرے ابا جی کیا کر رہے ہوں گے. بیٹیاں احساس بہت زیادہ کرتی ہیں. یہ سوال میں نے آپ سے بھی پوچھنا ہے, آپ صحیح اس کی نمائندگی کریں گے کیونکہ آپ مرد ہیں, بیٹے ہیں, اور اگر آپ بیٹیوں کا نمبر دے دیں گے تو میں کلیپنگ کروں گی آپ کے. بیٹا ایک بات میں بتا دوں, بیٹیاں, لوگ کہتے ہیں بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں, میں کہتی ہوں بیٹے پرائے ہوتے ہیں. بیٹیاں شادی بھی ہو جائے تو اپنی دھیان ماں باپ کے گھر میں لگا رہتا ہے, وہاں سے بھی فون کر کے پوچھ رہی ہوتی ہے امی کھانا کھا لیا. پہلا سوال یہ ہوتا ہے امی کہاں ہیں, انسولین لگائی, کھانا کھایا, طبیعت کیسی ہے, یہی سوال ہوتا ہے امی کہاں ہیں, پہلا سوال ہوتا ہے یہی ہے, باقی کسی کی پرواہ نہیں ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, میں کہیں پہ بھی چلے جاؤں فون کر کے میں پوچھوں گی آپ کی طبیعت کیسی ہے, کیا کر رہی ہے. ہاں مطلب امی کی عادت ہے, وہ صبح اٹھتی ہیں ماشاءاللہ, فجر کی نماز پڑھتی ہیں, قرآن پاک پڑھتی ہیں, لان میں ٹہلتی ہیں ماشاءاللہ ابھی تک. تو ابھی بھی ان کی عادت ہے, فجر کی نماز پڑھیں گی اور وہ مطلب لان میں ننگے پاؤں واک کرتی ہیں ماشاءاللہ, فن سورہ پڑھتی ہیں, اور ماشاءاللہ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے آج الحمدللہ. اور میں اتنا خوش ہوتی ہیں وہ جب بھی میرا کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے یا پھر میرا کوئی نیا شوٹ آتا ہے, وہ دیکھ کے اچھا مومنہ یہ بتائیں, اس سے پہلے چلے میں پہلے افتخار صاحب پہ جاتی ہوں, پہلے اس ٹاپک کو ہم ختم کرتے ہیں. بیٹے بے وفا کیوں ہو جاتے ہیں شادی کے بعد, بیٹیاں شادی کے بعد بے وفا نبھاتی ہیں؟ نہیں, آپ تو رائٹر بھی ہیں, آپ گہری باتیں کرتے ہیں, سوچتے ہیں, آبزرویشن. ایک فرق ہے, وہ بیٹے جو جن کو حلال کھلائے گا باپ اور سچی مچی حلال کے لقمے میں بولیں گے, وہ کبھی بے وفا نہیں ہوتے. یہ بے شک چیلنج کرنے کو تیار ہوں میں اس بات ہے. میں نے یہ فلسفہ راجا گس سے سیکھا تھا, بانو کسی آپا کی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آج اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں. ڈر جائیں وہ لوگ جو سن رہے ہیں. یہ دیوانگی, بانو کسی آپ کا پاپا کہتی ہیں, یہ دیوانگی آپ کی اولاد میں جاتی ہے, آپ کی نسلوں کو دیوانہ کرتی ہے, ان کے اندر پاگل پن پیدا ہوتا ہے, جنون پیدا ہوتا ہے. کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے, کوئی عیاش ہو سکتا ہے, کوئی بدتمیز اور غنڈا ہو سکتا ہے. دوسری بات تربیت, وہ جو آپ خاندان کہتے ہیں, یہ والا, یہ دو چیزیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں. ہم 5 بھائی ہیں, ٹھیک, میرے بڑے بھائی ہیں مجھ سے 2.5 سال. اماں ابا ابھی تک تھپڑ مار دیتے ہیں ہمیں, کیا بات ہے, قسم. اور میرا بیٹا علی ہنستا ہے, کہتا ہوں دادوں نے مارا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, شکایت ہو چکی ہے, میں جا کے بیٹھا ہوں, میں نے کہا ادھر آ بیٹا, ہاں جی پڑھام, تو نے یہ کہا بیگم کو, وہ میں نے کہا یہ نہیں کہا تھا, یہ میں تو یہ کہا تھا. کہہ رہے مجھے تیرے بیٹے نے بتایا کہ اتنا غلط مار پڑ جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات, جو آپ نے بیٹے کی بات کی نا, میرے اوپر تلے 3 بیٹے ہوئے, تو میں کہتا تھا یہ تو اچھا ہو گیا, اشفاق صاحب کے بھی 3 بیٹے, میرے بھی 3 بیٹے. کیونکہ وہ ایک بات عجیب سی شروع ہو گئی, یار حفیظہ تھوڑے 3 ہی کی, حفیظہ بیٹی نہیں ہے. اچھا مجھے, میں آپ کو بتاؤں, مجھے نہ بیٹی چاہیے تھی نہ بیٹا چاہیے تھا, جو اللہ دیتا دیتا, وہ ایک تانا بن گیا. اچھا پھر ایک دن امی نے مجھے کہا, آپ سننے والی بات ہے, جی جی, کہتی کاکا جنازہ نہیں جچتا جب بیٹی نہ ہو تو, سجدہ نہیں. یہ بات میرے اندر گھس گئی. اس کے بعد تو ترلے کیے اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد اس نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں, ایک ہاجرہ ہے, ایک حلیمہ ہے. دونوں کا نام بھی بانو آپا نے رکھا, اور حلیمہ. 5 بچے, 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ, میرے بھی 3 بیٹے 2 بیٹیاں. اور میں ان سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں, میں آپ کے بچوں کی بات کری تھی, ماشاءاللہ 5 بچے. ہاں 5 بچے. اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, اچھا سوری میرے تو بچے نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہوئی مزے کی کہ جب بیٹے تھے تو روزگار اتنا اچھا نہیں تھا, ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے. جب موسیٰ آیا تیسرا بیٹا تو گاڑی آ گئی. اس کے بعد جب حلیمہ آئی تو کام بڑھ گیا, کام بڑھ گیا, بیٹیاں اپنے نصیب خود لے کر آتی ہیں, 2 گاڑیاں آ گئی. جب حلیمہ آئی ہے نا تو اس نے کہا بابا جی بس اب آپ کمائیں اور جوڑیں اور آپ کے پاس شہرت ہے. بالکل, یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ,
خدا کی قسم ہے حقیقت آپ کو بتاؤں کیا ہوا تھا. جی جی. اسی چینل کے اوپر میں انٹرویو دے رہا تھا, مجھے لائیو کال آئی آغا عباس صاحب کی. سر آپ نے سننے والی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں وہ لڑکی ہوتی تھی ایک دعا, وہ انٹرویو کر رہی تھی. مجھے لائیو پروگرام میں کہا, اس نے آغا جی نے کال کی, انہوں نے کہا افی بھائی کیا بیٹی ہوئی ہے. اس وقت میری حاجرہ ہوئی تھی پہلی بیٹی. اسی چینل کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہی مجھے یاد آ گیا. انہوں نے کہا افی بھائی اب آپ نا اپنے جیب جھولی بڑھا لیں, یہ آپ کا رزق بڑھانے کے لیے آئی ہے. رحمت ہوتی ہے. آپا جی یقین کریں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سنبھلتا نہیں ہے, بیٹیوں کے بعد وہ رزق ماشاء ملتا اللہ ہے. ماشاء اللہ, اللہ اتنا رزق دے. اچھا جو بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں نا, تو جو بڑے غریب سے لوگ ہوتے ہیں, بڑے پریشان ہوتے ہیں, تو مجھے کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو غریب کے بیٹے کی بھی جب شادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود ہی بندوبست کرتا ہے, لوگ خود ہی جا کے مدد کرتے ہیں, کوئی فریج دے دیتا ہے, کوئی ٹی وی دے دیتا ہے, کوئی. ایک بات میں, میرا مکتوب فکر نہیں ہے اعتراض, ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا. میں تمام سوسائٹی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ باپ کے ذمے جو بیٹی کے آپ نے جہیز ڈال رکھا یہ بہت بری بات, کھانا ڈال رکھا ہے, اسلام میں تو الاؤ ہی نہیں نا جہیز. ٹھیک ہے, پہناونیاں ڈال رکھی ہیں, جہیز ڈال رکھا ہے اور زیور ڈال رکھا ہے, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ اس کو اس 20 لاکھ کے خرچے سے نکال دیں, یا اس کی بیٹی کا حق میں 20 لاکھ لکھ دیں جو اس کا لگوا دیا آپ نے. نہیں, اور دوسری بات جو آپ سلوک کرتے ہیں اپنی بہوؤں کے ساتھ, کیونکہ آپ کو ایک نوکرانی چاہیے ہوتی ہے جو آپ کے گھر کا کام کرے, پڑھی لکھی ہو, کہیں جا کے شکایت بھی نہ کرے, روز مار بھی کھائے, یہ کرنا چھوڑ دیں. نہیں تو خدا کی قسم ہے, بالکل جذباتی ہوگی نہیں کہہ رہا, عید کے موقع پہ کہہ رہا ہوں, لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مارنا شروع کر دیں گے. آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں بچیوں پہ. آپا ہماری سوسائٹی میں پلیز معاف کر دیجیے گا, ہم بہت گھٹیا لوگ ہیں, ہم اپنی بہوؤں پر بہت ظلم کرتے ہیں. ہمارا دماغ اچھا ہونا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ نہیں, نہیں سب کر رہے ہیں, آئی تھنک. ارے سب کر رہے ہیں. میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے بیٹا, میں نے ایک پیسے کا جہیز نہیں دیا, کیونکہ جس سے ہوئی ہے اس نے مانگا ہی نہیں. مانگا ہی نہیں. ایسے لوگ ہونے چاہیے. ایسے لوگ ہیں لیکن کوانٹٹی بہت کم ہے. ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. آپ جیسا میرے سسرال والے ہیں, انہوں نے مجھے بولا, مطلب میری ماما کو بولا کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میرے فادر کی چونکہ ڈیتھ ہو چکی تھی میری شادی سے پہلے, تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میرے سسر ریٹائرڈ نیول آفیسر ہیں, ساس بھی جاب کرتی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے بہن, آپ اپنی بیٹی دے رہی ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن میری ماما چونکہ ایک پاکستانی خاتون ہے, امی نے کہا میں اپنی بیٹی نو کچھ نہ دوا, اے کے بھی ہوئے گا تیرا پیو زندہ ہوتا پتر, تو ہمیں اے دینا سی دینا سی. 3 سے 4% کی بات کر رہی ہیں آپ, 3 سے 4% کی بات کر رہی ہیں. میں کو بتا رہی نہیں آگے, میں 11 پوائنٹ ریز کر رہی ہوں. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس کے خلاف جاتا ہو, لیکن بڑے کیوٹ وے میں انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے بابا زندہ ہوتے, ان کے تو بڑے خواب تھے, تو میں نے تو آپ کو گاڑی بھی دینی ہے, میں نے کو یہ بھی دینا وہ بھی دینا. اب میرے ساس سسر بڑا مائنڈ کر رہے تھے کہ ہمارے گھر فرنیچر نہیں آنا چاہیے, ہمارے گھر سب کچھ ہے, لیکن میری اماں نے کہا کہ میری تو خواہش ہے, بڑی بیٹی ہے, میں نے تو دینا ہے. میری اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ بھی نا, کیونکہ سوسائٹی کو دیکھ کے پھر ایک ڈر ہوتا ہے کہ کتنے بھی اچھے سسرال والے ہونا, ماں باپ کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بات اوپر والے بات نہ کریں. جمع فکریہ تو ہے, ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. میجورٹی پاکستان ہم نے بنایا بالکل ایسے, یہاں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں یار, ہم آپس میں اتنے خوفزدہ ہیں. یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ہم کہتے ہیں دینا کہ یار نہ دیا تو کل کو کوئی بات نہ سننے کو مل جائے. میری ساس نے یہ کیا تھا, میں کہہ رہا ہوں نہیں چاہیے, وہ کہہ رہے نہیں جی دینا. ہاں ایسے ہی بالکل. آپ کو کیا تکلیف ہے, ہم دے رہے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے. اچھا بلکہ مجھے رسم یاد آئی, کچھ ایک فیملی میں چلے عید, بیٹیوں کی عیدیں جاتی, ماں باپ خوشی سے لے کر جاتے ہیں, سوئیاں, پیونیاں, کپڑے, چوڑیاں, سسرال والوں کے پیارا لگتا ہے, ٹھیک ہے وہ لے کے. اچھا یہ بڑا ہے سسرال, جب گھر میں رہتی ہے تو روٹیاں کھاتی ہے, اگر 5 نندے 5 نندوں کے بھی جوڑے جا رہے ہیں, نندوئیوں کے بھی, لیکن بیٹی اپنی قسمت چیزیں بڑی مطلب مشکل ہو جاتی ہے, یہ برڈن ہوتا ہے. لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے ایک جگہ پہ ایسی ٹریڈیشن دیکھی کہ ڈیتھ ہو گئی ایک بزرگ کی, تو ڈیتھ پہ بہو کے گھر والوں کی طرف سے کپڑے کھانے بھی جائیں گے, کھانا بھی جائے گا. تو میں نے اپنی اماں سے پوچھا, بڑے انوسینس میں, تب آئی تھنک آئی واز ان FSC, میں FSC کر رہی تھی سیکنڈ ایئر, تو میں نے کہا اماں, آئی واز 18 ایئرس کے بچے کو کیا سینس ہوتی ہے, اماں یہ ڈیتھ ہوئی ہے آنٹی کے سسر کی, تو ڈیتھ پہ کیوں کپڑے جا رہے ہیں. بس وہ پتہ نہیں ایک رسم تھی کوئی ان کی فیملی کی, وہ میری ماما کے کزنز ہیں جو ان کی فیملی کی. یہ ساری رسمیں معذرت کے ساتھ, دکھ ہوا کہ مرنے پہ بھی آپ بیٹی کے سسرال, یہ ساری رسمیں وہ ہیں, یہ ساری رسمیں وہ ہیں مسلم. نہیں ابا جی رسمیں آپ ہی کی ہیں, مسلمانوں آپ کا پوائنٹ گہرا ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, یہ ہے تو غیر مسلم رسمیں. ہم مسلمان یہ کر کون رہے ہیں, یہ غور کریں. سارا بٹن بیٹی کے باپ کے لیے کیوں ہے, کوشچن از دیٹ. بھائی کبھی کسی کوئی رسم دیکھیے جس میں لڑکے کے گھر سے کھانا آتا ہو, لڑکے کے گھر سے کپڑے آتے ہو, کوئی ایک رسم بتا دیں مجھے. Because we have that kind of pathetic peoples, they can't understand, they can't even, they want not, وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور مزے جو چل رہے ہیں وہ اور مزے کی بات آپ دیکھیے, بہت پرانی ہے, بہت لڑکی کے باپ کا 20 لاکھ روپے لگوانے کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں جی کتنے اکبر
وہ لڑکی کے بعد میاں صاحب نے پوچھا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں 5,000 روپے شرح محمدی کر دیں. یار ایک بچی, میں اپنی بچیوں کو پال رہا ہوں نا, میں نے اپنی بیوی کو آج کہا, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں کہ اگر زندہ رہا تو میں, نہ رہا تو 2 کروڑ روپے حق میں میری بیٹی مانگے, نہیں تو اس کو کہنا بیٹا گھر میں رہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار وٹ از دس ناؤ, آپا جی 4 مرلے کا مکان نہیں آتا 1 کروڑ کا. بالکل ایسے آج کل کے آپ بیٹی کو 5,000 روپے میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا کوئی بات, پھر بڑے ڈٹائی سے آئیں گے ایسے کر کے نا, بیٹا یہ آپ کے ہیں, آپ نے خرچنے. اور 5,000 روپے میں آج کل کے دور میں نہیں آتا یار. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, 5,000 روپے میں رکھ رہے ہیں. کپڑوں کا جوڑا نہیں آتا, بالکل نہیں آتا. اب تو لون کا جوڑا آپ کا 7-8 ہزار کا بنتا ہے. بالکل 8,000 8,500 صرف برانڈ کی بات کریں تو. ہاں لون کی. چلیں جی, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, اور میرے پروڈیوسر صاحب شاید بڑا مائنڈ کرے کہ ہم اکیلے باتیں کیے جا رہے ہیں تو اس کو گفتگو میں شامل نہیں کر رہے. لیکن بریک کے بعد اگلا گھنٹہ بھی میرا اور ان کا ساتھ ہوگا. بریک کے بعد جلدی سے ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا KN نیوز کو, ابھی آپ نے ٹیون ان کیا ہے, ان کو دوبارہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں جو لوگ پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں. کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کا کانسیپٹ ہے, بتی آ گئی, بتی چلی گئی, پھر بتی آ گئی, پھر بتی چلی گئی. تو میں نے کہا جن لوگوں کی لائٹ نہیں تھی اور جن لوگوں کے لیے اب یہ نیا گھنٹہ ہے تو ان کو دوبارہ مہمانوں سے تعارف کروا دوں. جی عذرا آپا میرے ساتھ موجود ہیں, مومنہ بڑی پیاری سی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بڑے کیوٹ سے افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے کہا ان کی بھی تعریف کروں, صرف لڑکیوں کی تعریف کری ہے, میری تعریف نہیں کری ہے. جی تو پھر ہم بات کرتے ہیں جب دوبارہ عید الاضحیٰ کی خوشیوں کے بارے میں. باہر کے لوگوں کا میرے ذہن میں کانسیپٹ آیا ہے, میرے ذہن میں چاہ رہا کہ بات آئی, سوری کانسیپٹ کہہ رہی ہوں. اور کانسیپٹ یہ ہے جی کہ باہر جو لوگ ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بڑے پیسے کما رہے ہیں, ڈالر کما رہے ہیں پتر ہوتے, پاؤنڈ کما رہے ہیں ہوتے, ریال کما رہے ہیں, لیکن جب ان کی عید ہوتی ہے نا, کبھی جا کے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے. میرا اپنا بھائی باہر ہوتا ہے, خیر وہ تو اسٹڈیز کے لیے گیا ہے, تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب دور سے بیٹھ کے سر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پاکستان یاد آ رہا ہے, پاکستان یاد آ رہا ہے. آپ اسٹڈیز کے لیے گئے ہیں, ویسے گئے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن جب وہاں پہ ان کو پاکستان یاد آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے تو وہ تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بےچارے. وہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ انکم نہیں ملتی پر آر جو کہ وہاں کے لوگوں کو ملتی ہے. وہاں پہ بڑی محنت کر کے آپ پیسے کماتے ہیں, اور یہاں پہ لوگ سمجھتے پتہ نہیں وہ ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں, وہ باہر عیاشیاں کر رہے ہیں. اب اگر ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ نہ ہو تو لوگ کیوں جائیں باہر؟ ہمارے ہاں ڈاکٹرز کتنا کماتے ہیں آپ کو پتہ ہے, ہمارے ہاں انجینئر بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, انجینئرز کی کیا سیلری آپ کو پتہ ہے. ہمارے ہاں آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بن جاتے ہیں نا, CA کر لیتے ہیں, تب بھی آپ کی بہت زیادہ سیلری نہیں ہوتی, اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہر بندے کو جاب نہیں ملتی. تو ان امپلائمنٹ اگر ہوگی نہیں تو بیچارے بچے کیوں جائیں گے باہر کے ملک میں؟ پاکستان میں جابس ہیں ہی نہیں. اچھا جی, اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سب سے اچھا رول, کیونکہ رول بھی میرے خیال سے جب ڈائریکٹر دیتے ہیں رول تو میرا ذہن یہ کہتا ہے, کیونکہ میں نے کبھی ڈراموں میں کام نہیں کیا, کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ رول دینا ہے تو کون ذہن میں آ رہا ہے, جو اوریجنل میں ویسا ہوگا وہ ذہن میں آئے گا, یہ اچھا کرے گی یا یہ اچھا کرے گا. آپ کو ایسا رول جس میں آپ کو لگا کہ عذرا صاحبہ کو اپنے آپ کو زیادہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ عذرا ہی تھی میں تھی اور ریئل لائف میں اس کے لیے ایک پلے کا ذکر کروں گی میں, جس میں کہ میں شاید اس ڈائریکٹر اور رائٹر کو وہ میرا ایک سین اچھا میں نے جو کیا اچھا لگا, وہ کشمیر پہ تھا, تو اس بندے نے وہاں سیٹ پہ بیٹھ کے میرے سین بڑھائے تھے ماشاءاللہ. تو میں اس پر اس کو کہتے ہیں میرٹ پہ ترقی. جی اس میں کوئی شک نہیں, میرا 1 یا 2 سین اس نے دیکھے, پھر اس نے وہاں سیٹ پہ بیٹھ کے میرے سین بڑھائے ہیں. میں وہ جو 15 دن مجھ سے اس نے لیے تھے, مجھے میرا 1.5 مہینہ لگا وہاں. تو لیکن آپ کے لیے تو اچھا ثابت ہوا نا, میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا, اور وہ آج بھی کشمیر کے لیے اگر دکھائیں تو وہ سبق آموز پلے ہے. لاگ اس کا نام تھا, بہت خوبصورت پلے ماشاءاللہ. اچھا مومنہ, اپریسیشن کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کسی بڑے کا اپریشیٹ کرنا, ڈائریکٹر کا, پروڈیوسر کا, رائٹر کا, آپ کا خون بڑھا دیتا ہے, آپ کا مورال انتھوزیزم کو بہت اوپر لے جاتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو کام کر رہے ہو اگر لوگ اس کو پسند کریں, اسپیشلی آپ کا ڈائریکٹر آپ کے لیے اٹھ کے کلیپنگ کر دے آپ کے ایک سین پہ, تو اٹس اے بگ آنر فار یو کہ اگر آپ کام اچھا کر رہے ہو تو وہ آپ کو بتائے گا, کیونکہ کیمرے کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے, بالکل آپ کا ڈائریکٹر بیٹھا ہوا. اچھا افتخار صاحب, آپ جب ڈرامہ لکھتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں بھی کریکٹر آتے ہوں گے نا. سب ناگن کی بات اگر کریں, ناگن ہے جی, تو یہ ناگن میں یہ والا رول کون کرے گی؟
آپ کی بھی ایک سجیشن ہوتی ہوگی, آپ کہتے ہوں گے اس کو کنسیڈر کریں کیونکہ میرے ذہن میں لکھتے ہوئے یہ کردار آیا, انڈسٹری ہماری چھوٹی سی ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے, اچھا, اور وہ بھی جو بہت اہم کردار ہوتا ہے اس کے بارے میں منصور کو لیکن کبھی سوچ آتی ہے ذہن میں لکھتے ہوئے کہ یہ ایکٹریس یا یہ ایکٹر اس کردار کو کیا نبھائے؟ نہیں, پہلے جب میں سٹارٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ان کو اب ناگن کے بعد سمجھ آ جانی چاہیے. میں شروع سے کہتا ہوں کہ میں ایکسپرٹ بنوں گا, سوپ رائٹر بنوں گا, کیونکہ آگے دور ہی سوپ کا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو وہ تو چلتا رہتا ہے, لمبی قسطیں ہوتی 100 سے زیادہ. ہاں, 1 گھنٹے کا جو ڈرامہ ہے اب وہ بھی کہاں 26 قسطوں کا بن رہا ہے, پہلے 13 کا تھا, 18 کا, وہ 26 کا, اب 40 50 60 اب بڑھتی 70. جا رہی ہیں. اور ناگن جو ہے وہ 200 قسطوں کا تھا, 1 گھنٹے والا ڈرامہ. میں ہمیشہ جو ترجیح دیتا ہوں سوپ کو دیتا ہوں. اور مزے کی بات یہ, میں اکثر یہ سوچتا ہوں پتنی اللہ ہے اور اس نے ہی کوئی کرم نوازی کر رکھی ہے, وہ ناگن بھی میں ہوتا ہوں, نیگیٹو ناگن بھی میں ہوتا ہوں, ہیرو بھی میں ہوتا ہوں, ہیروئن بھی میں ہوتا ہوں, ہمسایہ بھی میں ہوتا ہوں, حکیم بھی میں ہوتا ہوں, یار میں سب کچھ ہوتا ہوں. کیا بات ہے, یہ ہوتے ہیں رائٹر. اور میں بڑا حیران یہ ہوتا ہوں کہ جب میں لکھتا ہوں مجھے کبھی ایسا نہیں ہو کہ میں کہوں بیگم میں تھک گیا. اچھا, ناگن کے حوالے سے بات کروں گی. ناگن ڈرامے میں آپ کو کیا لگتا ہے سب سے اچھی ایکٹنگ کس نے کی؟ رائٹر سب سے پہلے بتا سکتے, رائٹر کے لکھے ہوئے کے ساتھ انصاف کرنا ایکٹر کا بڑا امتحان, بہت بڑا. اب میرے کہتے لڑائی ہو جائے گی ساری لڑکیوں سے, سب کہیں گے یہ آپ نے ہمارا نام نہیں لیا. میرے ناگر میں سب نے بہت میں اچھا یہ نہیں کام کہتی آپ کیا. یہ کہیں کہ کسی نے برا کیا, آپ کے سب سے اچھا کس نے کیا؟ ناگر میں اوکھا سوال, اینو کہتے ہیں پنجابی یہ سے اوکھا بہت سوال. بہت مشکل سوال جب زوم کر دیں, زوم کر دیں, یہ آپ مجھے پھنسا رہی ہیں, آپ چاہ رہی یہ ہیں بہت مشکل سوال ہے. بیچاروں کی لڑائی ہو جائے جا کے. ناگر میں سب نے بہت اچھا کام کیا. متیرا نے شاید سب سے اچھا کیا ہوگا, متیرا نے بھی کیا نا. سب نے اچھا کیا. متیرا کے ساتھ ہمارا اچھا میرا تعلق رہا. بہت سے لوگ جب اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب سب لوگ برائی کر رہے ہو, آپ نے اچھائی دیکھے تو آپ بتائیں بڑی اچھی خاتون. آپ کو پتا ہے بڑا احترام کرتی ہے. میں جب کہنے جاؤں نا, کرتی ہے سب سے. میں جب کہنے جاؤں تو مجھے کبھی لگتا ہے شین نے اچھا کیا, کبھی لگتا ہے جیا دورانی نے, کبھی لگتا ہے ریشم نے اچھا کیا, کبھی لگتا ہے اچھا میں بتاؤں, میں ایک چھوٹی سی میرا نے رائے اچھا دوں. کیا. تو وہ سارے اتنے زیادہ وہ تھے اور سب نے زور لگایا ہے. اچھا میں چھوٹی سی رائے دیتی ہوں کہ مجھے شین کا کریکٹر بڑا یاد ہے, کیونکہ شاید اس کی آئیز آلریڈی بھی کلرڈ ہیں شاید, یا اس کا ایک زیادہ تر وہ لینزز لگاتی ہے, تو جو آپ کو یاد رہ جائے نا, جب میں ناگن یاد کروں گی نا میرے ذہن میں سب سے پہلے شین کا چہرہ, سب یہ کہتے تو ہیں. اٹ مینس کہ وہ زیادہ پھر اس نے انصاف کیا. نہیں, کیونکہ وہ آج مجھے ریشم, حالانکہ ریشم اور میرا شین سے بڑے نام ہیں, بہت بڑے نام, لیکن شین نے اس کو اتنا رجسٹر کیا کہ اب میں نے یاد کیا نا ناگن, میرے ذہن میں سب سے پہلے شین کا چہرہ ہے. ہاں, تو وہ آپ ناگن کی بات کرو تو واقعی میں شین کا ہی چہرہ سامنے آتا ہے, کیونکہ ہم نے سٹارٹ سے دیکھا ان کو. وہ میرا شین ہم سے لڑ بھی سکتی ہے کیونکہ ہم نے کہا ناگن کی بات کرو تو شین کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ہم ایک بات کر چکے ہیں جو کہ ریئل لائف پہ سوٹ کرتے ہیں. میں تعریف کر رہی ہوں یار. میرے ساتھ یہ ہوا جب میں عمرے پہ گیا نا پہلی بار, تو میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ یار کاش ایسا ہو, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ حرم شریف کے اندر میں داخل ہوں اور مجھے لوگ پہچان لیں, پاکستانی یا انڈین بحیثیت ایکٹر, کیونکہ میں نے اب چھوڑ دی 7-8 سال سے, لیکن بڑی ایکٹنگ کی. اچھا یہ حسرت خیر میں چلا گیا. جب میں گیا ہوں تو جب وہ داخل ہوتے ہیں نا, میں باب فاس سے داخل ہوا اور چلتے چلتے ایک سیڑھیاں اترا, جب دوسرا سٹیپ اترتے ہیں نا تو خانہ کعبہ کے بیچ میں نا چکور نظر آتا ہے پہلے, پھر آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو زوم آؤٹ ایسے ہوتا چلا جاتا ہے اور پورا خانہ کعبہ سامنے ہوتا ہے. تو اماں نے جو دعائیں بتائی تھی میں وہ کر رہا تھا اور رو رہا تھا, آئی واز کرائنگ, اور میں پتہ نہیں کیا ایک وہ طاری ہو جاتا ہے نا آپ پہ وجد, اور آپ کو ایک گناہ یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا ہے, تو آپ معافی مانگ رہے, رو رہے ہیں کرتے کرتے. تو میں نا دیکھ رہا ہوں تو وہ چکور نظر آ رہا ہے بیچ میں سے خانہ کعبہ کا, اور میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی اس کی بات ہے کہ جس کو میں ٹی وی پہ دیکھتا رہا ہوں خانہ کعبہ میری آنکھوں کے اور سامنے. میں نے سنے, میں نے حج کبھی کیا نہیں, عمرہ کیا نہیں, لیکن جب آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو رونا آ جاتا ہے. ہاں آ جاتا ہے. اب میں رو رہا ہوں اور بہت رونا آتا ہے کیونکہ میں نے بھی کیا ہے, میں نے حج کیا ہے اور حج اکبر کیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپا جی, شادی سے پہلے کیا تھا. آپا جی جب میں وہاں گیا ہوں نا, مزے کی بات, اب میں رو رہا ہوں اور میں نے کہا میں خانہ کعبہ سے ہم نہیں آ گئے, تو ایک بہت پیاری فیلنگ, 2 عورتیں گزری ایسے کر کے, لوگ کہہ رہی بھائی جان آپ ڈراؤ میں کام کرتے نا. میں کہا جی یہ ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ آپ کی وہ حسرت پوری ہوگی, لیکن اس ٹائم پہ آپ اتنے محب تھے اگلی بات سنیں, کہ آپ کا وہ خواب پیچھے رہ گیا. اگلی بات کیا سنیں, بات, میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے حج کیا تھا. آپ اس میں جی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, میں جاب کرتی تھی ایک, اچھا, تو وہاں اس جاب کے سلسلے میں میرا ٹرانسفر وہاں ہو گیا, اچھا, مجھے انہوں نے سعودی عرب بھیج دیا. تو وہاں جا کے پھر مجھے ایک ایز اے مسلم مجھے ایک مسلمان گھرانے میں مجھے لے گئے کہ یہاں مسلم رہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ رہیں. تو وہ جو تھے میرے ساتھ, وہ تلگنگ یہاں ایک علاقہ ہے, وہاں کے لوگ ہیں, وہ میری آج تک وہ میری ماں کی طرح میری باجی ہیں,
اور ان کے شوہر ڈاکٹر تھے وہاں, وہ مطلب میرے باپ کی جگہ ہے. آج تک میرا ان سے پیار اتنا زیادہ ہے کہ میں ڈیلی ان کی میری چیٹ ہوتی ہے, ڈیلی, مارننگ میں بھی ایوننگ میں بھی. تو مطلب وہ ایک لگاؤ جو ہے وہ اب تک ہے حج کی وجہ سے. جو میرا پروڈیوسر ہے نا, اس کا بھی آپ لوگوں سے اتنا لگاؤ کہ کہہ رہے ہیں مس بریک لے لیں اور بریک کے دوران ہم ان کو چائے وائے کچھ سرو کر دیں. اور آپ نے تو ایک ڈرنک اسپیشل منگوایا, ڈرنک کوئی خطرناک والا نہیں, انرجی ڈرنک شاید منگوایا ہے یا شاید بوٹل منگوائی, نام نہیں لے سکتی میں. انرجی ڈرنک, ٹھیک ہے جی. انرجی ڈرنک سے میں مومنہ لٹرلی ابھی آپ کو ڈانٹوں گی بریک میں, ہم ڈانٹ سکتے ہیں دادی ماں بن کے, کیونکہ انرجی ڈرنک میں ٹورین ہوتی ہے, نیکوٹین ہوتی ہے, کیفین ہوتی ہے, سوری کیفین ہوتی ہے, نیکوٹین نہیں ہوتی, اور یہ آپ کا بی پی بہت ہائی کرتی ہے, انرجی بہت زیادہ کر دیتی ہے. آپ جب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا, اس کے بعد آپ رہ نہیں سکتے. کیونکہ میں نے ایک زمانے میں بہت انرجی ڈرنک پی ہے, اور ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ میں شیور کرنا شروع ہو جاتی تھی, مجھے انرجی ڈرنک نہیں ملتا تھا. جس طرح اللہ معاف کرے ڈرگز جو لوگ نہیں لیتے, بچائے ڈرگ لینے سے کسی کو بھی, اور مجھے بالکل لگے کہ میں کسی ڈرگز پر آ گئی ہوں. مطلب انرجی ڈرنک اٹس ناٹ اے ڈرگ, لیکن مجھے پھر پتا چلا کہ یار یہ ڈرگ ہی ہے. تو میں نے پھر اس کو کوئٹ کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بالکل یہ نہ یوز کریں, کیونکہ آپ کو بالکل عادت نہیں, بلکہ میں وہ بندی ہوں کیونکہ لڑکیاں کو پتا سگریٹ بھی نہیں پیتی زیادہ تر, تو میں وہ بندی کی کھانسی کا سرپ پی کے نا پورے 2 دن سوئی رہتی ہوں. چلے جی, بریک کے بعد ہم ملتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا ہم بات کریں گے. سر نے کہا نا سوپ کا زمانہ ہے, وہ جو انڈین ڈرامے ہوتے ہیں ڈزن کیا ہوتا ہے, میں اپنے انداز میں کو بتاؤں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں عید الاضحیٰ ہے اور قربانی کی عید ہے. قربانی تمام لوگ صبح صبح کر لیتے ہیں, اور قربانی کے بعد میں ہمیشہ کہوں گی کہ قربانی کے بعد غریبوں کا خیال رکھیں, ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں, جنہوں نے سارا سال گوشت کی شکل نہیں دیکھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل تو دال روٹی کھانی غریب کے لیے کتنی مشکل چیز ہو گئی ہے. تو پھر جنہوں نے گوشت کبھی نہیں کھایا تو ان کا حق آپ ضرور رکھیں. آپ ان کا خیال اس طرح رکھیں کہ اپنے فریزر کو نہ بھریں. آپ کوشش کریں کہ جتنا قربانی کا گوشت ہے تھوڑا سا جو آپ کا ایک حصہ بنتا ہے وہ رکھنے کے بعد باقی سارا تقسیم کر دیں. بلکہ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا حصہ بھی نہ رکھا جائے, آپ سارا ہی تقسیم کر دیں, کیونکہ ہم جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم پورا سال کھاتے رہتے ہیں, ہوٹلز میں جاتے ہیں, 3,000 4,000 پر ہیڈ والے ہوٹلز میں رہ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ غریب جو کسی ڈھابے کی روٹی بھی نہیں کھا پاتا, کچھ لوگ میں نے لٹرلی دیکھے جو پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں, ان کو دال روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کا احساس کریں, ان کے احساس کے لیے ہمیں یہ پیاری پیاری عبادات دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی سے کیا لے لینا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے روزے سے کیا لے لینا ہے. یہ روزہ بھی آپ کو اس لیے رکھنے کے لیے کہا گیا تاکہ آپ دوسرے انسان کی تکلیف کو سمجھ سکیں, کہ آپ جب خالی پیٹ رہتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, تو آپ کو پتا چلے کہ جس بندے نے پورا دن کھانا نہیں کھایا, روٹی نہیں کھائی, اس کی کیا حالت ہوگی. پھر ہمارے معدے کے لیے بہت اچھا ہے. آپ تمام عبادت کو دیکھیں, تمام عبادات کا اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انسان کا تعلق بڑا پیارا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ یہ گورے بھی بات مانتے ہیں کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے, دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے سے آپ فٹ رہتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں, پورا مہینہ آپ کا جو میدا ہے وہ بڑا یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے, آپ کے میدے کو بیماریوں سے آپ کو بچت ملتی ہے, آپ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں صرف اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے. اتنے ماہ مبارک کے, وہ جو ماہ مبارک کے رمضان کے روزے ہیں وہ آپ کے لیے اتنے فائدہ مند ہوتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں وہ درد دل کے لیے ہیں, درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا, اور عبادت کرنے کے لیے فرشتے واقعی کم نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادت رکھی ہے وہ بھی انسان کے لیے رکھی ہے. اتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان سے, لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم اللہ تعالیٰ سے بدلے میں کتنا پیار کرتے ہیں. اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, شاید ہم خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے, اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاتے ہیں کہ اللہ میرے لیے یہ بھی کر دیں, وہ بھی کر دیں. جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا نہیں مانگی, اللہ میں سے گلے بھی کرتے ہیں بیٹھ کے. یہ بھی بڑا پیارا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے کا, اور انسان کا اور اللہ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی پیارا تعلق ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب امید لگاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ذرا سوچیے گا. جو کچھ ہم پہ فرض ہے, چلے ہم کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار دیتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ڈنڈی بالکل بھی نہ ماریں. پیارے پیارے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, عذرا آفتاب کسی تعارف کے محتاج نہیں, مومنہ بطول کسی تعارف کے محتاج نہیں, اگین افتخار فی سب کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو ہم ایک ذرا وہ اس کی طرف میں آنے لگی تھی کہ جو انڈیا کے ڈرامے ہوتے, سر آپ نے سوپ کا ذکر کیا تھا, انڈیا کے ڈرامے بچپن میں ہم دیکھتے ہوتے تھے, وہ تلسی پاروتی, مجھے تو بچپن کی یادیں یاد ہیں. ان ڈراموں نے قسم سے اتنا کھپایا نا کہ بڑے ہو کے ڈرامے نہیں دیکھے. وہ کیا کرتے تھے جی, ایک سین آ رہا ہے جی کہ جی ایک دم سے دادی سا نے ڈزن
एक के कैमरे पड़े, दूसरे पे टन 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 3 अनुराग दफा, बासु- फिर एंड में क्या होता है जी, वो चाय की प्याली टूट गई। नहीं, अनुराग बासु बहुत दफा मर के दोबारा प्रेरणा जिंदा वाले हुए। जो थे मर के जिंदा। अच्छा, दूसरा में उनके कल्चर के बारे में बात करते हैं, क्या कल्चर दिखाते हैं? फिलहाल साहब आपसे पूछूंगी, आप एक राइटर हैं, कल्चर ड्रामा तो नुमाइंदगी होता है आपके मुआशरे की, वो क्या कल्चर दिखाते हैं? एक खातून है, बहुत हसीन है, इतनी हसीन है कि एक अदद शोहर है, एक अदद माजी का शोहर था, एक अदद फ्यूचर का लाइन में लगा हुआ है, और एक अदद देवर है वो भी इंटरेस्टेड है भाभी में, एक अदद जेठ है वो भी भाभी में इंटरेस्टेड था किसी जमाने में। शोहर मर गया तो देवर से शादी हो गई, फिर शोहर की रूह जिंदा होके वापस आ गई, उसके बाद फिर देवर जेठ कहते हैं भाभी पे तो मेरी नजर थी। आई मीन आप एक औरत को क्या बना के प्रेजेंट कर रहे हैं? बड़ी प्यारी खवातीन है इंडियंस की, आपने अपने मुआशरे की औरत को क्या बना दिया? केक की कुड़ी है जड़ी एक ऐश्वर्या सोनी, तो सारे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ लगे हुए हैं पूरी दुनिया। और ये क्या कॉन्सेप्ट है? मजे की बात आप है तड़का कि लगाना चाह रही बोर्ची खाने में भी खवातीन खड़ी हैं तो फुल मेकअप, फुल मेकअप साड़ीज, आय हाय वाह क्या बात की। और वो जो सो के उठते हैं ना, नींद का सीन हमारे वो होते हैं, भी। कितना सही अक्कासी करते हैं फिर सब कि जब सो के उठते हैं तो आपने नाइट सूट पहना होता है, कुछ ना कुछ ऐसा कि लग रहा है कि सो के उठे हैं, नहीं, वो तो सो वो- के भी उठेगी ना तो आंख खुली है जी, हाँ इतना मेकअप करके आप सोई हुई थी साड़ी पहन के कैसे? जी सर, मैंने कहा वो हमारे बारे में इतनी बातें करते थोड़ी सी हम भी कर लें। नहीं जी, देखें कुछ उनके कुआ सारे ड्रामे ऐसे ही हैं जैसे आप कह रही हैं, ऐसे ही हैं, लेकिन और खत्म ही नहीं होते सर, हमारा हाँ। सोप तो फिर भी खत्म हो जाएगा। उनका जो फिल्म है ना, दरअसल वो जो कॉम को मोटिवेट कर रहे हैं या जो नेशन बिल्डिंग के लिए Movies। काम करते हैं, वो मूवीज से करते हैं। हम्म, ये वाला तो है किचन के अंदर औरत खड़ी हुई दूर से देख रही है, जो बैठी हुई है 7 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक, हमारे यहाँ भी खाना नहीं मिलता जब तक वो सारे सोप्स खत्म नहीं हो जाते। अब तो पाकिस्तान इतने अच्छे बना रहा है कि अब पाकिस्तान की वजह से खाना नहीं मिलता। बल्कि वहाँ पे मैंने सुना उनकी जो अकेडमीज हैं वहाँ पे हमारे ड्रामास पढ़ाए जाते हैं, जी, पुराने बिल्कुल। मोइन अख्तर साहब के ड्रामे जो जी, जी, थे, वो- तलत हुसैन साहब। एनएसडी में जब दिल्ली गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, मैंने कमानी थिएटर में परफॉर्म कर रखा है थिएटर, तो वहाँ वो पढ़ाते थे जो वारिस ड्रामा कैरेक्टराइजेशन के लिए कि यार कैरेक्टराइजेशन कैसे करनी है, वो ये है। तो इस तरह की वो तो है, ये तो अच्छी बात है कि पढ़ाते हैं वहाँ। बात दरअसल ये है कि वो लोग जिस तरह से, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। मैं उसमें जवान था और फरीदा जलाल उसको कह रही थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं उसको शाहरुख को के इसको लेके भाग जा, और क्योंकि मैं जवान था मैं कह रहा था भाग जा, वो कहता नहीं लेके जाना, तेरे बाप से लेके जाऊंगा। हाँ, 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 वो उसने कुट खा ली, सब कुछ कर लिया, लेके बाप से ही गया। बिल्कुल ऐसे। और हालांकि मजे की बात है कि जब उसने स्टेशन पे उसका हाथ छोड़ा काजोल का, तो वो जंजीर भी नहीं खींची उसने, कुछ भी नहीं किया। वो भाग रही है और वो और बगैर निकाह के या बगैर 7 फेरों के भेज भी दिया। वो लॉजिकल था, देखने में बड़ा अच्छा लगा था। अदरवाइज आप कोई भी मिस्टेक्स होती हैं यानी आप उनसे। कोई भी उनकी फिल्म देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, मंगलसूत्र जीतता है, सिंदूर जीतता। जितना मर्जी वो ले जाए, एक लड़की बेरारबी का शिकार हो गई, इंग्लिश देख ले, उसमें वो एक लड़के या ने क्या याद करवा दे, श्री देवी मेरी श्री बहुत देवी। फेवरेट थी। आप, मैं आपको प्यारी बताऊं, खातून। इंडिया जैसी फिल्म हम पता नहीं कब लिखेंगे, मैं कोशिश तो करता हूँ कोई ऐसा चांस मिले। मैं अपने ड्रामों के अंदर वो चीजें करता हूँ, मैं अपने ड्रामों के अंदर वो वाली वो संस्कृति देखिए जो सर, मैं आपकी इंडियन करते हैं, आपकी बात में थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी, वो अपने कल्चर को, अपने मजहब को प्रमोट कर, वो हम अपनी- नहीं करते। हाँ। नहीं करते। हम अपने ही मजहब को प्रमोट नहीं कर पाते। बिकॉज वो उनका ब्रॉटअप है, मोमिना पे आप वो शुरू से चलता आ रहा है। मुझे कहा जाता है कि हर सीन में आप मत क्यों लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्यों ना लिखें भाई, सुनो, लिखना सुनो, चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो कहते हैं यहाँ से शुरू करें, अरे तुम आ गए बेटा, नहीं आओ नहीं बैठो। नहीं 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 नहीं। अच्छा, फिर नीचे अगर मैंने लिख दिया ना कि एक लगा इस पे या अल्लाह या रसूल या अल्लाह, वो कहते नहीं भाईजान ये ना करे आपकी बेटी। वेरी सैड, मुझे बड़ा दुख हुआ Very सर ये sad, सुन के, very इस तरह भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कंटेंट। तो वो जो और हिंदू स- हैं उनके ड्रामे आप देखें कि हर ड्रामे के एक एपिसोड में मंदिर में जाना जरूरी है, मंदिर में जाना और फिर और वो एंड अपने में मजहब कोई ना के कोई साथ सही इंसाफ कर रहे कोई ना हैं। कोई वो वो ये तय करके आए हैं उन्होंने अपने बच्चों की एक साइकी बनानी है, बिल्कुल। वो उसको बचपन सर में अपने मंदिर दिखा बच्चों रहे की, हैं। और पहले छोड़े, बचपन मैं से बताती बच्चे हूँ, देखते हैं। हमारे बच्चों की साइकी बन रही है। हमारे For example, बच्चों की मेरी cousin है, साइकी बन छोटी रही थी है। वो, तो उसने कहा कि मामा ये कैसी शादी है कि ना फेरे हुए, ना पाई लागू कहा, ना लड़की Oh के my अगर God. मांग में सिंदूर भरा। इट मीन्स कि वो अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ उनके ड्रामा में जो पाबंदी है, मैं कहती हूँ बड़ा अच्छी बात है। बहुत अच्छा। बच्चे कोई- नहीं कोई देख पाबंदी पा रहे। नहीं है, सब चल रहे हैं। चल रहे हैं जी, ये फिर चल सर रहे illegal हैं। चल रहे हैं ना, अभी फिलहाल तो पाबंदी थी। मेरा बेटा 10 साल का हो चुका है, ईसा उससे बड़ा हो गया, वो सारे कहते हैं बाबा ये तो बड़ा रोमांचक है। ओ माय गॉड। ठीक है, लफ्ज़ और मैं बोलते तो हैं, रोकता literally। नहीं, उसको मैं क्यों नहीं रोकता। पहली बात है यार, इसी खित्ते की जबान है। दूसरी बात, ये सीख चुके हैं, मैं की कराऊं। हाँ। अब देखें, मैंने इस तरह शाहरुख खान की फिल्म की बात की, वो अपना मंदिर दिखाते हैं, अपनी मस्जिद नहीं दिखाते। वो
अपने भगवान और इवन आप इंडिया जाए किसी होटल में किसी बिल्डिंग में दाखिल हो तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक टापा सा पड़ा होता है, उसमें गेंदे के फूल होते हैं और ऊपर उसकी जो हाथी बना होता है वो लगी होती है और वो यूं करके तो नुमाइंद अपने मतलब मजहब की अगर आप अच्छा, अक्कासी कर रहे हैं। प्रमोट कर अच्छा अब आप देखें हमने क्या किया, हमें समझना पड़ेगा। मैं छोटी सी यहाँ बजूर बात, please. जबर का दौर था, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इस टाइम पर हमने छेड़ा है। जबर का दौर था, आपको कह दिया गया इस पे भी नहीं बनेगा, फौज पे भी नहीं बनेगा, फला वो ड्रामा फिल्म किस पे बनेगी? फिर उन्होंने कहा यार फिर गुज्जर ले आओ या बदमाश ले आओ। सर तुसी मेरे दिल की गल कर दी थी, गुज्जर ते बन गई फिल्म। बदमाश ने है और गंडासा निकाल लिया। उस गंडासे से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उस गंडासे से ये हुआ कि मेरा पंजाब जिसके अंदर एक घर के जवाई को कहा जाता था पूरे पिंड का जवाई है, अब यहाँ पे वो नहीं कुटुंब रहा। प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। हाँ वो नहीं रहा। पकड़े शीशे थोड़े याद होगा, खबरें अच्छा खबरों भी देख मेरे बाबा इशफाक का, मेरे मियां मीर सरकार का, मेरे बाबा बुल्ले शाह का पंजाब नहीं रहा। पंजाब में इतनी अग्रेशन आ चुकी है कि अंदर तक ना किए और गोली मार देते हैं। यस दैट्स रियली ट्रू। मैं हो चुके हैं, मैं ऐसे बहुत चक aggressive हो मैं वहां गया और मैं लोगों से मिल के आया हूँ जहाँ हर दूसरे तीसरे दिन कत्ल हो जाता है। मुझे बताएं कि यहाँ हल्की सी अक्कासी आप माशरे की करते हो और माशरे में आग फैला सकता है ड्रामा और फिल्म, इतनी बड़ी चीज हो। आज बेटा बिल्कुल मैंने ऐसे माहौल में कोयटा में काम किया है कि मेरे घर के शीशे तोड़ जाते थे लोग कि ये औरत हमारी औरतों को ये लड़की हमारी औरतों को खराब कर रही है, टीवी पर आ ड्रामे रही में है काम लोग। करती। मैंने इन हालात में काम किया है कोयटा में, और क्योंकि मेरे भाई आजम खुर्शीद इफी जानते हैं और मतलब बहुत बड़े वो जनरल मैनेजर रहे हैं और राइटर भी थे और शायर भी थे और गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। वो मुझे नहीं काम करने देते थे, मैं अक्सर उनसे कॉलेज से उनके पास चली जाया करती थी। लेकिन फिर मेरी जब शादी हुई, शादी भी उन्होंने अपने दोस्त से मेरी की, तो वो आफ्ताब साहब थे। मेरे अजरा आफ्ताब में जो अजरा में आफ्ताब है ना, कि वो सर, वाले वो आफ्ताब की बात हो रही है। तो ये काम सारा मैंने आफ्ताब की मर्जी से किया है। अगर मेरा शौहर मुझे सपोर्ट ना करता तो मैं बहुत कभी ये जरूरी काम होती है नहीं शौहर कर की सकती थी। That's- मेरे ससुराल शौहर की ने मुझे बहुत इतने साल काम करने दिया, यहाँ तक कि वो सब कुछ बर्दाश्त भी किया कि लोगों को मना करते थे कि ऐसा मत करो। अच्छा अजरपा, मैं आपकी इजाजत से एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अच्छा शौहर शक्की नहीं होता, और मेरा तज्जिया ये, क्योंकि मेरी शादी को भी इस पे रात को मेरी बात हो रही थी। पहले एक बात साल हो देखिए, गए। आप औरत है, हमें शौहर, हम शौहर है, मुझे बात सुनो। मैं अपना तज्जिया दे सकती देखिए हूँ नहीं आपकी नहीं इजाजत नहीं से। नहीं मैं नहीं कहूंगा मर्द शकी नहीं होता। मैं अगर ये कहता हूँ अपनी बहन को कि दुपट्टा लो, या मैं अपनी बेटी से वो ये तो आप कहता इसलिए कहते हैं कि आप वो तो माशरे में और लोग बात जानते है, हैं वो कि तो और बात है। ये तो आप इखलाक बहुत प्यारी बात है। औरतें तीन यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। नहीं मैं औरतों के हक में हूँ, मेरी बात सुनो, सबसे बात ज्यादा अच्छी मेरे कह रहे कलम में हैं। लिखा है औरतों के लिए। ये तो क्योंकि आपको पता है ये कि तो मर्द आप कैसे हैं जिनमें उठते बैठते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी के बारे में मैं- बात ना हो, हाँ। आप सिक्योरिटी के लिए करें। सर जो मुझे गैरत अल्लाह ताला ने दी है, Totally मैं उसको agree. क्या कैसे निकालूं? Agreed, agreed. मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा सर, मैं शक की बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, शक शक नहीं होता है, करता। मोबाइल बात चेक कर कर रही रहे हूँ। हैं, पासवर्ड ये, हाँ। मतलब मैं ये मैं कहती हूँ कि शायद आईना, आप कहते हैं ना दुनिया एक आईने की तरह है, आपको दूसरे में वो चीज नजर आती है जो आप खुद होते हैं। वही जो मैं मर्द कह रही हूँ अपनी ना बीवी कि को cheat मेरे नहीं शौहर करता, ने- वो बीवी पे शक नहीं करता। मेरे- मैं agree हाँ, करूँ, exactly. सर मानेंगे ना? I agree. जी आप इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि ये मैं काम जो मैंने इतना अरसा किया, मेरा इतना नाम जो हुआ, खुदा ने इज्जत दी, ये मेरे शौहर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि तुम कितने बजे जा रही हो, कितने बजे आ रही हो। उन्हें मुझ पर इतना एतबार था। सपोर्टिव होना आज husband का आज की बहुत शो की important सबसे अच्छी बात भी होता है जी। कि सारी बातें अधूरी हैं माशाल्लाह। सारी बातें क्या है? अधूरी है सारी। चले मैं किसी और शो में, मैं अब किसी हम और फिल्म की तरफ नहीं चैनल में जाते। जाऊंगा तो मैं ये वाली बात कंप्लीट करूंगा। सिनेमा फिर थिएटर कैसे सर तबाह नहीं, हुआ? अधूरी क्यों? एक मिनट ठहरे सर, तुसी तो मेनू नाराज ही करके चले हो। नहीं नहीं हो आप नहीं पूरी सकती ना। करें आज? नहीं 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 फिर किसी ईद और का शो में, मौका हमारे शो में पूरी है, करें। ईद का मौका फिर कभी करेंगे। सिर्फ मैं ये क्योंकि कहना होता चाह है कि रहा था। टाइम कम होता है, हमें होता है ये भी डिस्कस कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर मैं लें। आपको एक बात बताऊं, मैं कल रात को अपने दोस्तों से बात करता, मैंने कहा मैं वो राइटर हूँ, मेरा कोई भी ड्रामा उठा के देखे, मैं ये खयानत वाले ड्रामे नहीं लिखता, और मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरे अमाल से पहले ना रोजे मैशे सबसे पहले पूछेगा तू लिख के क्यों आया काका, पहले होता हिसाब दे। क्योंकि मैं हमारी इस जॉब तरह जिम्मेदारी से लिखता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए हम जवाब दें। आप जॉब भी अच्छी नीयत से करेंगे ना, जो काम आप कर रहे हैं इंसाफ से करें। मैंने एक वो लिखा, कॉलम लिखा दासी के नाम से। मैं फेसबुक पे लिखता हूँ, मैंने अखबार में नहीं लिखता। मैंने वो कॉलम शुरू किया, अपनी बीवी को ट्रिब्यूट किया, मैंने दासी के नाम से कॉलम लिखा। अल्लाह की कसम, लोगों की, औरतों की, मर्दों की, पूरी दुनिया से रोते हुए कॉल्स आई हैं। उन्होंने कहा यार ऐसे जोड़े होते हैं। मैंने कहा है यार, मैं हूँ, मेरी बीवी है माशाल्लाह। जिसने किसी तकलीफ में मुझे, मैं यामाबे से शुरू हुआ था, मेरे पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है यार। आज उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उसने अपना कंधा मेरे साथ जोड़ के रखा है।
उसने खिदमत में कभी कमी नहीं आने दी। कहते हैं कि जी और आपा आप मुझे तो- जानती हैं, मैं शोबिस का वो बंदा, ये जानती है, ये लड़की है, इसको बहुत ज्यादा पता है। मैं वो बंदा हूँ जिसका आज तक कोई स्कैंडल है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं। बहुत और अच्छे। एक बात मैं इनको सबको बता- बच्चों की तरह डील करता हूँ। एक बात मैं आप बता इज्जत दूं, करते होंगे लोग। सब करते हैं। बहुत ज्यादा माशाल्लाह। एक अच्छा, बात छोटे है आपा, आपने कि देखा होगा कुछ बाप दादा की उम्र के लोग होते हैं जी जी और इसी चीज की वजह से बच्चियां डरती हैं फील्ड में आते हुए, और हर फील्ड में ऐसे लोग हैं। अच्छा डॉक्टर, अब बेटी बना के बात डॉक्टर ये करें, जिबिली तकाजा, ये नहीं जा सकता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आप हमारे बेटी साथ बना, हमारे आपा साथ आपके जमाने में लिहाज था, अब नहीं आपके है। जमाने में अब था, नहीं है। अभी- अब तो मुझे बताएं, आप पहले जमाने में सीनियर आता था ना, हमने तो ये चीजें सीखी बड़ों से, खड़े हो जाते थे। खड़े हो जाते। अब सीनियर है ना, तो पता है बच्चे क्या करेंगे, थे भाई आपका जमाना गया, अब हम हैं। हाँ, आपने देखे होंगे ऐसे लोग रवैये। बिल्कुल। और बताएं, जुबान से कहना जरूरी नहीं होता, कई बार वो आपको इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली ट्रीट नहीं कर बॉ- पाएंगे बॉडी कि लैंग्वेज। आपको पता चल जाएगा ये रिस्पेक्ट नहीं करता। बॉडी Body लैंग्वेज इज language। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपसे 2 साल की सीनियर है ना, वो आपसे 2 साल सीनियर है। हाँ। आप मेरे वर्ड्स को याद रखें, मार्क माय वर्ड्स, जो 2 साल भी सीनियर हैं उसने भी 360 दिन 1 साल में, यानी 720 दिन आपसे ज्यादा गुजारे फील्ड में। देखिए जी, हमें तो सीधी बात समझ आ गई। वो भगत कबीर ने कहा था कि मैं बुरे को ढूंढने निकला, बुरा मिला ना कोई। सबसे जब मैं बुरे झांका आपको ना। आपने अंदर, मेरे तो मुझसे बुरा ना बुरा। कोई। मेरे अब तो जब बुरा मैंने ना कोई। पूरी दुनिया से ये मुकाबला ही खत्म कर दिया, तो मैं बड़ा सुकून में आ जाता हूँ। और सर मैंने बड़ा प्यारा एक वाकया पढ़ा, एग्जैक्टली मुझे अब नाम नहीं याद कि किसका वाकया था, और गलत बात करने से बेहतर है कि आप पूरी बात उतनी ना करो, उतनी करो जितनी समझ आई। कि किसी से पूछा गया कि जुबान, आप ना एक बॉडी का सबसे बुरा हिस्सा लेकर आए। वो गया और उस बंदे ने जाके जुबान काट के ला दी, फिर कहा कि अब इस इंसान का सबसे अच्छा हिस्सा लेकर आए, जुबान। वो जुबान ले आए। तो हैरानी से पूछा गया कि ये क्या, एक ही चीज बुरी, एक ही चीज अच्छी? तो जवाब ये मिला कि अगर ये जुबान अच्छी है तो आप सबसे अच्छे हैं। सब अच्छा। अगर ये जुबान बुरी है तो आप सबसे बुरी। ये जुबान है जो आपको फर्श से इसमें अर्श से- तक ले जाएगी, ये जुबान है जो अर्श से फर्श तक भेंगी। इसमें से ना वो तशद्दुद का आंसर निकालें। जी। उसने सवाल किया था सबसे अच्छी चीज क्या, उन्होंने कहा जुबान। जुबान काट के ले आया, ये क्या कर रही है? एडा खौफनाक जुबान हो। ले आए, जुबान ले बकरे आए। की थी। चले क्या कह सकते हैं सर, हो सकता है बकरे की हो वैसे। बकरा ही दाना में वो बकरे की नहीं, होगी। अच्छा आजकल इतनी बातें होती है ना कि कुछ कंफर्म नहीं होता है, बात है अहादीस की बात करने, मुस्तनद अहादीस कितनी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं कि वो आपको, अब मुझे बड़ा दुख होता है, अक्सर मैं पढ़ती हूँ जो भी छोटी से छोटी बात है ना, साथ लिख देते हैं जी इन्वर्टेड कॉमर्स में हजरत अली का फरमान है, चाहे वो बात किसी पड़ोसी ने की हो। अच्छी बात है, नो डाउट अच्छी बात, आप उस बंदे के नाम से आप फैलाएं। दरअसल ये आप कहना बड़े चाह बंदे रही के हैं- नाम से हर बात फैलाते हैं। आप दरअसल ये कहना चाह रही है कि मंसूख बगैर कर- तस्दीक के, बगैर बगैर, तस्दीक। और ये कुरान में और हदीस में बड़ा जोर है इस पर। जोर है तो ठीक इवन है। आपके पाकिस्तान के कवानीन में है कि भाई बगैर तस्दीक के बात ना करें। तो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, शेर किसी का होता है, इकबाल के नाम से दे देते हैं। अब सर वही बात ना कि इवन मैं आपको बताता हूँ, जी आपने एक कॉलम पढ़ा होगा, चिकड़ छोले, अप्पू मुझे चिकड़ छोले चाहिए, बाप ने कहा था, वो चिकड़ छोले लेने चला गया। इशफाक साहब का कॉलम, वो इशफाक साहब का नहीं है, मेरा अप्पू मैं हूँ। इफ्तिखार को उसका बाप आज भी अप्पू कहता है। और मेरे आर्ट तो मेरी वॉल पे पेस्ट है, पूरी दुनिया ने उसको इशफाक साहब के नाम से शेयर किया है। बाबा जी मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, वो जो सारा, फिर वो मेरा एक कॉलम था जिसके अंदर किथुल आवे ले लाल मोहम्मद, मोहम्मद आखिरी साहिल, सारे बाबा जी के नाम से शेयर हुए आपने हैं। आखिरी की बात की, तो आखिरी लम्हे चल रहे हैं प्रोग्राम के, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तो कोई हमारे अच्छी यहाँ चीज- जो तस्दीक के बगैर जो हो रहा है ना, ये बड़ी ज्यादती हो रही है। आप क्या कह रही थी? अच्छा जी, आज मैम आप बताइएगा कि कोई सबसे अच्छा एक्टर या कलीग जिसके साथ काम करके बहुत मजा आया, सीनियर भी हो सकता है, जूनियर भी हो सकता है। मुझे एक नाम। एक तो राशिद महमूद अभी उठ के ठीक गए है। हैं, मैं इनके साथ बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। सबिया खानम के साथ बहुत काम किया है, मैंने आबिद अली के साथ बहुत काम किया है, मैंने और ये आपके बेहतरीन कलीग साबित हुए कि आपको काम इसमें करके मजा आया। मजा आया। बल्कि मैं कहती हूँ कि मैं आबिद अली की तो बहुत ही मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना ज्यादा काम किया, अपने हर ड्रामे में मुझे रखा। अब शायद उन्होंने प्रोडक्शन छोड़ दी है, अब वो खुद लोगों के प्रोडक्शंस में काम करते हैं, और मैंने भी कराची जाना छोड़ दिया अपने शौहर की वजह से। मुझे सबसे ज्यादा मैं मशकूर हूँ आबिद अली की, जिन्होंने मुझे मतलब इतना मौका दिया कि आज लोग मुझे जानते हैं। ठीक जी, मोमिना आपका एक्सपीरियंस किसके साथ? मैंने अभी रिसेंटली मैंने वही प्रोजेक्ट किया उस्मान पीरजादा के साथ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बड़े रहा। प्यारी शख्सियत। जी। उस्मान सर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा, एक तो उन्होंने कैरेक्टर बनाया, एक तो उनका खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी,
बहुत अच्छा रहा उनके साथ। मेरा एक समझ लें ख्वाब था कि मैं किसी सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करूं, तो वो उस्मान पीरज़ादा थे मेरे सामने। At that moment he was in front of me and I was just thought कि oh my God, Usman, it's a big thing for me. तारिक मिराज के साथ देख के मैंने बड़े बहुत हुए। काम किया, मैं आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है ये ना। बताओ, लड़कियों की जेलसी तो बड़ी मशहूर है ना कि कॉम्पिटिटर बर्दाश्त नहीं होती, चंगा काम कर लिया तो बस पूरी सर मथियों दुखना शुरू हो गई। बिल्कुल। आप कहते हैं यार मेरा ये दुश्मन क्यों है, कई बार आप सोचते जाते फिर एंड में पता चलता है मेरी काम की वजह से। बिल्कुल कई बार काम और सक्सेस और आपका टैलेंट आपके दुश्मन प्रोड्यूस कर देता है, वो पता ही नहीं बिल्कुल, चलता। बिल्कुल। अब क्या करें, टैलेंट छुपाना शुरू कर दें या बुरा काम करना शुरू कर दें? Don't hide your talent. Don't अच्छा, कभी सालों को एक्सपीरियंस हो, नाम लिए बगैर बता दो, चलो नाम ना लो, कि कुछ ऐसी खवातीन मिलती है, हाँ या नामे बता दो। ऑब्वियसली हम कुछ लोग जड़ें भी काटती होंगी कि यार किसके प्रोजेक्ट मिल रहा था, मोमिना को पता चला कि मोमिना एंड टाइम पे फाइनल थी, प्रोजेक्ट से बाहर हो गई जी, किसी को पसंद नहीं था। सर जानते हैं बहुत ऐसे देर होते से हैं। हूँ मैं, अभी भी ब्रेक में हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि तुमने अपने आप को यूटिलाइज नहीं किया। तो वो एक ऐसा दौर था कि जिसमें बहुत सारे जेलस लोग थे, अभी भी हैं। और इसके और भी बड़े पहलू निकलते हैं मोमिना, जब बहुत हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। I really कई want बार to- आप नहीं काम कर पाते, आई रियली वांट टू से आपकी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था, ऐसे पे बहुत मामला। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो एंड स्टडी, इज्जत के साथ, यस, आहिस्ता आहिस्ता करते जाओ, और अभी कम तक प्रोजेक्ट जितना करते जाओ, काम किया, अच्छे करते जाओ, जितना माशाल्लाह काम आपने किया, कितना इज्जत अच्छा के काम साथ, किया, इज्जत ठीक है के ना। साथ। तेजी से जब आप दौड़ लगाएंगे ना, आप गिर भी जाएंगे। वो आप जितनी तेजी से जाते हैं उतनी तेजी से वापस आते और वो हैं। तेजी से जाने के लिए बताया ना, डेफिनेटली you know, शॉर्टकट्स होती हैं, फिर वो शॉर्टकट्स होती हैं ना, आप मानिए ना। शॉर्टकट्स नहीं होते। जो तेजी से जाते हैं उनके पास तो शॉर्टकट्स होते हैं, लाइफ में शॉर्टकट होता ही होता ही नहीं। लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं। शॉर्टकट होता ही नहीं। अच्छा, आप सर आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस काम करने का सबसे अच्छा किसके साथ रहा? और मुझे पता है दुश्मन तो आप बताएंगे नहीं, होगा भी तो आप कहेंगे नहीं कोई नहीं था। नहीं जी, देखें मैं बड़ा खुश नसीब आदमी हूँ, मुझे बहुत देखा अच्छे मैं दोस्त पहले क्या मिले। सी? इशफाक साहब, बानो आपा, आजम खुर्शीद साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब, फिर रूहानी तौर पे मुश्ताक अहमद मुन्नू यूसुफी भाई। साहब। नहीं, मैं भाई, उनके साथ काम नहीं कर कितना बड़ा नाम। मुन्नू भाई के हाँ, साथ नहीं, नहीं किया। उनसे इंटरेक्शन मैंने ही नहीं मुन्नू था। भाई के बहुत प्ले किए। और काशिफ निसार, सैयद जो अहमद डायरेक्टर है, सैयद अहमद कामरान, बहुत बहुत अच्छा। मैं नाम। काशिफ निसार के मैं साथ। अपने मोहसिनों के नाम बता रहा हूँ। मैं और काशिफ भाई की मैंने बहुत तारीफ सुनी है तमाम एक्टर्स से। मैं आखिर में सिर्फ मैं ये बात करना चाह रहा था, एक छोटी सी बाबा जी की बात करूं तो ईद का दिन है, तो एक अच्छी बात जरूर अपने नस्ल को देनी चाहिए। वो बाबा जी कहते मैं छोटा सा था तो अपने घर के ना सहन में बैठा हुआ था, इंडिया मुख्तसर में इनका, तो कहते कि मेरी बेबे ने ना एक सील कुकड़ पाल रखा था और वो उनका इतना लाडला था कि वो बुक भर के लाती थी, मतलब मुट्ठी, और उसकी चोंच के नीचे रखती थी और वो खा लिया करता था। तो कहती कि एक दिन मैं पढ़ रहा था तो बेबे आई, उन्होंने आके मुट्ठी रखने ली तो उसने ठोंग मार दी, चुंझ मार दी, तो उन्हें हाथ झटका लगा और सारे दाने बिखर गए और बेबे तेरा बेड़ा तर्जे कह के सहलाती हुई चली गई हाथ को। तो कहते मैं उसको देख रहा था कि कभी मशरिक में जा रहा था, कभी मगरिब में जा रहा था, कभी शुमाल में, कभी जनूब में, और थक भी गया और उसका पेट भी नहीं भरा। तो मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, वो भी बड़ा वायरल हुआ था। तो मैं वो कहना चाहूंगा आज ईद के मौके पर, ठोंगा ना मारो यार, लोगों को तजस्सुस, गुमान, तकब्बुर, अना की इसकी ठोंगे ना मारें। आपको अल्लाह ताला उसी तरह थका देगा जैसे असील कुकड़ को थका दिया था। और ये जो आप थक रहे हैं, ये जो आप थक रहे हैं, ये इसी वजह से थक रहे हैं कि आप बाजी नहीं आ रहे। जो अभी आपने जो सवाल किया है कि यार बगैर नाम लिए बता दो, वो अगर बता देगी तो एक और फटा शुरू हो जाएगा। ये ना करें, इसलिए मैंने कहा ना बगैर नाम लिए। हाँ, ये ना करें, लोगों से प्यार अच्छा करें। सर, होता पता है क्या, उस सवाल का मकसद ये था कि ऐसे लोगों को शायद शर्म आ जाए, नहीं आती, शायद उनको नहीं एहसास आएगी। दिलाना होता है ना, नहीं, एहसास दिलाना चाहिए, उसका नाम ना, लेकिन आप क्यों करते हैं, क्यों हसद करते हैं? आपने खुद ही स्टार्ट में कहा था यार मैं अपने आप को तो बदल सकता हूँ, सामने वाले किसी को नहीं बदल सकते। और बड़ी प्यारी बात किसी ने की थी ना कि आप जब पूरे कारपेट को चेंज करने की बात करते हैं, अपने स्लीपर चेंज कर लें। यू कैन नॉट चेंज द कारपेट, लेकिन आप अपने स्लीपर चेंज कर लें। चलिए जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। ईद का पहला दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजरा, इतने प्यारे मेहमानों के साथ हमें बात करने का मौका मिला, इनके चाहने वालों ने इनको देखा, कुछ लोगों ने मुझे भी देखा। और जी मैं ये कहूंगी जाने से पहले कि जो हसद करता है यकीनी तौर पे वो अपने लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि हसद आपके अंदर पलती है। वो एक उस तेजाब की तरह है जो आपके अंदर गिरे चला जा रहा है, गिरे चला जा रहा है। आप अपना नुकसान करते हैं, अपनी शख्सियत का नुकसान करते हैं, अपनी सेहत का नुकसान करते हैं, सामने वाले का कुछ नहीं जाता। अगर आपको सामने वाले की कोई चीज इतनी अच्छी लग रही है कि आप हसद का शिकार हो गए, इनसिक्योर हो गए, आपने साजिशें शुरू कर दी, आप क्यों ना वो काम करने के बजाय वो खूबी अपने अंदर पैदा कर लें कि आप भी उसकी तरह बन जाएं। और किसी से जब आप हसद करते हैं तो मार्क माय वर्ड्स, मेरा ये ईमान है कि जब लोग आपसे बहुत जेलस होते हैं, आपकी बहुत टांगे खींचते हैं, तो अल्लाह ताला आपको वो भी दे देता है जो शायद आपके लिए नहीं होता।
اللہ تعالیٰ اس بندے کو جواب دینے کے لیے اس مظلوم کو جو کہ آپ کے تانے بھی سن رہا ہے, آپ کی سازشیں بھی سن رہے ہیں, آپ پیٹ پیچھے جو وار کر رہے ہیں وہ بھی اس تک پہنچتے بھی, لیکن وہ حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں ذکر کرتا, آپ سے گلا نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ اس کو ملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انصاف کرتی ہے اپنے پیارے بندے کے ساتھ. تو حسد نہ کریں. اکثر ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حسد نہ کر, محبت کر, یہ لکھا ہوتا ہے محبت کر, پیار کر. تو پلیز آپ کسی سے حسد نہ کریں, کیونکہ حسد کرنے سے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں, اپنا خون جلاتے ہیں, اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں, اپنی فریشنس, اپنی اسکن کو خراب کرتے ہیں. کسی دا کھ نہیں جانتا. اور جانے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ گوشت کھائیں, لیکن تسی اینا بھی نہ کرو کہ تسی اسپتال تر جاؤ. تھوڑا سا کھائیں, اپنے پیٹ کا خیال رکھیں, آپ کا پیٹ ہے, اپنے سے گزارا کرنا ہے, تو گوشت کھائیں, خوشیاں بانٹیں, گوشت بانٹیں. اور آپ سے انشاءاللہ کل بھی ملاقات ہوگی. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.